ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Pavle Kalinić, stručnjak za sigurnost. Gospodine Kalinić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, dragi prijatelji, odmah da vas podsjetim za taj like, da ovo dođe do što više ljudi. Gospodin Kaliniću, malo više od 2 godine je prošlo od kad je započeo druga faza rata u Ukrajini. U zadnje vrijeme se nešto sve češće spominje nuklearno oružje, evo baš sam sad čitao neki izvještaj, nuklearna elektrana u Zaporižju, najveća europska elektrana, koja ima 6 reaktora, doduše ugašeni su, ali to još uvijek je aktivan i tamo, te uran i ostale ti metali koji se koriste, hlade se, jezero koje je bilo prije toga korišteno za hlađenje, brana je probijena, ono prošle godine. Dakle, jesmo li mi tu, može li se dogoditi da se omakne nekakva nuklearna epizoda u skorije vrijeme? Gledajte, što se tiče nesreće na bilo kojoj nuklearki, to se bilo gdje u svijetu, bilo kada može dogoditi. Naravno da je vjerojatnoća veća u onom trenutku ukoliko se ta nesretna nuklearna elektrana nalazi u ratom zahvaćenom području. Znamo kakva je situacija u Ukrajini. Rat u Ukrajini traje malo duže nego što traje ove 3 godine. Mislim, rat u Ukrajini, ovo je 3. godina sada krenula, međutim rat je krenuo tamo 2014. nakon puča, nakon što je svrgnut legalno izabrani predsjednik Januković. Pomogle su razno obavještajne službe da do toga dođe. To je rezultiralo na kraju i aneksijom Krima. Krim je opet duga priča, tamo su izvorno živjeli neka Tatari, pa su oni bili malo, što se kaže, etnički očišćeni. Do 54. to je bilo sastavni dio carske Rusije. 54. je to Hruščov, iako Ukrajinac, ali nevažno, on je bio tadašnji generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza, on je to poklonio Ukrajini u zalog vječnog prijateljstva i bratstva između 2 naroda i tako dalje. 1991. kad je se raspao Sovjetski savez i onda je bilo dogovoreno da se svo oružje kao pravni slijednik Sovjetskog saveza, da se sve nuklearno oružje povuče u Rusiju, i to je bila suglasnost i Njemačke i Francuske i tako dalje. Međutim, onda su se počele neke stvari događati. Recimo, svojevremeno je, iako to naravno nema na pismeno i sad to je vrlo teško, ali to vjerojatno postoji na pismeno, samo što naravno nije dostupno. To je bilo da kad je Kohl razgovarao sa tadašnjim generalnim sekretarom Gorbačovom, onda kad se govorilo se o tome da ukoliko oni ne bi imali ništa protiv ujedinjenja Njemačke, znači da se istočna Njemačka ujedini sa zapadnom Njemačkom, iako mnogi to smatraju teorijski da je to u stvari bilo prisajedinjenje pod članku Bundesrepubliku Ustava 23a, da se onda neće ni širiti infrastruktura NATO-a na istočnu Njemačku. Međutim, ona se naravno proširila, ali nije bio to glavni potez. Glavni potez je bio taj što su onda nakon nekog vremena Poljska, Češka i Mađarska ušla u NATO savez, počelo se širiti na istoku i naravno je to stvaralo nove tenzije. Rusija je tada bila na koljenima, međutim odlaskom Jeljcina i dolaskom Putina na vlast, Rusija počinje jačati i želi naravno povratiti svoj utjecaj koji je imala dok nije izgubila bitku, takozvani hladni rat. I danas imamo tu situaciju koju imamo, međutim nama nisu problem, recimo mi živimo u vremenima propasti Rimskog carstva, to možemo vidjeti s ovom situacijom koja se događa na Bliskom istoku, u stvari na Srednjem istoku, jer tamo Sjedinjene Američke Države su mogle prije to sve obuzdati vrlo kratko. Međutim, njima se vidi da je u međuvremenu kontroli još 79. izmakao Iran, kad su igrali se oko šaha, oni su inače njegovog oca bili smijenjeni 41. Britanci i Amerikanci zato što je bio pro-njemački orijentiran. Onda su ga 79. su zaključili da on više ne odgovara, međutim izgubili su kontrolu, pojavio se Homeini. Taj Homeini nije slučajno došao, taj Homeini sigurno iz Pariza do Teherana nije niti plivao, nego je prebačen, međutim izmaklo je kontroli, to je jedna država koju su izgubili, to je druga, znači izgubili su Izrael, jer oni sad Bibiju Netanjahu ne mogu
zapovijedati šta će on raditi ili što on neće raditi, jer bi Netanjahu u stvari spašao sebe. Dok rat traje, on je siguran. Izgubili su kontrolu nad Iranom, izgubili su kontrolu nad Egiptom, izgubili su kontrolu nad Turskom, a boga mi polako, ali sigurno izgubili su i nad Sirijom, jer Sirija vam je identična, recimo ako biste radili komparaciju, Sirija vam je isto ono što je Velika Britanija u Europi za Sjedinjene Američke Države, to je Saudijska Arabija za Sjedinjene Američke Države na Srednjem istoku. I to su stvari koje se jednostavno se mijenjaju i plus svega toga, osim ovog Ukrajine, ovog dole što se događa, imate i situaciju katastrofalno što se tiče natezanja između Kine i Sjedinjenih Američkih Država oko Tajvana. Poslije Drugog svjetskog rata na Tajvan, nakon završetka građanskog rata u Kini, tamo se povukle snage Chiang Kai-sheka, nacionalističkog generala koji se povukao. I međutim, onda su Sjedinjene Američke Države su bile čvrsto u to, dok pokojni Kissinger, državni tajnik nije otvorio Kinu prema Americi, jer na taj način je htio oslabiti komunistički blok, da nema čvrstog saveza između tadašnjeg Sovjetskog saveza i Maove Kine, i onda dolazi do situacije da oni uvode politiku takozvane dvosmislenosti. Oni imaju odnose sa Kinom i priznaju Kinu kao državu, a većina država povlači svoja priznanja koja su i do tada imali na Tajvanu, prema Tajvanu. Ovo sad ste ovak zaokružili ste sve, ja bih da idemo dio po dio, da malo proanaliziramo. Evo šta, ajmo recimo sad, zadnje ste pričali o Izraelu i Palestincima, Hamasu. Ne? Amerikanci i neki drugi saveznici bacaju humanitarnu pomoć iz zrakoplova padobranima. Šta to znači da, mislim se, ne bi bilo jednostavnije ući s nekakvim trajektom, da izađe 10 kamiona na plažu i da to tamo iskrca? Tko je zapravo gazda? Izrael ili SAD? Gledajte, činjenica je da je... Tko vlada? Tko s kime upravlja? Pa trebalo bi, do sada uvijek je prije bilo da su ipak Sjedinjene Američke Države mogle postići svoje ciljeve, međutim ovdje se one gube, ali mislim malo je cinično, recimo ako vi isporučujete abnormalne količine oružja, pametnih bombi, preciznih bombi, navođenih bombi, izručujete Izraelu, to je u 1000 tona, a onda iz zrakoplova bacite 38.000 porcija hrane za 2,3 milijuna ili koliko već stanovnika se nalazi u Gazi. Mislim, to je ono cinično. Sjedinjene Američke Države su to trebale pritisnuti, međutim, kako se Sjedinjene Američke Države nalaze u predizbornoj kampanji, da li će to biti demokrati ili republikanci, u konkretnom slučaju za sada je s jedne strane Trump, s druge strane je Biden, međutim, jedni i drugi naravno računaju na podršku financijski mogula Židova, američkih Židova koji će pomoći njihove kampanje. Sličnu situaciju, ovako nedefiniranu, koja nikada nije izvedena do kraja raščišćena, imali ste the day when Israel attacked United States, dan kad je Izrael napao Sjedinjene Američke Države. To je bilo 67. i Izraelci su napali američki špijunski brod koji se nalazi u međunarodnim vodama. Oni su tvrdili cijelo vrijeme da poslije kad nisu ga uspjeli potopiti, inače oko 800 km odatle su Saratoga američka, imali su vojne vježbe Amerikanci, a on je nadgledao, taj špijunski brod je nadgledao ko će prvi krenuti u napad, jer su Amerikanci tražili da Izraelci to ne budu. Oni su taj čak i torpedirali, međutim nije potonuo. Oni su ga gađali napalom, bilo je mrtvih Amerikanaca i tako, a cijelo vrijeme nije bila blokirana veza. Kad su Amerikanci uspjeli odblokirati vezu i povezati se, onda nisu odmah mogli intervenirati avioni sa Saratoge, zato što su bili naoružani nuklearni oružjem, su se morali vratiti da spuste da promijene naoružanje i da stave klasično, takozvano konvencionalno naoružanje, i onda su krenuli u tom trenutku, koliko su ovi bili pametni, zamjenik ministra obrane slijedeće kao, oprostite, s helikopterom na brod, greška. Nije bila greška i to je zataskano u Sjedinjenim Američkim Državama. Već tada se vidjelo u stvari kakvi su odnosi. I recimo tada je u to vrijeme bio predsjednik Johnson, koji je naslijedio ubijenog Kennedyja iz Dallasa. I onda su bile procjene hoće li one što potegnu, neće, idu izbori, treba osigurati sredstva, kongresmeni, senatori i tako dalje, i to je zataškano. Čak je bila jedna od svinjskih odluka koja je donešena
u pregovorima da djeca koja su mlađa od 5 godina neće dobiti nikakvu nadoknadu zbog toga što im je roditelj poginuo, iz jednostavnog razloga da su tako mali pa da oni ni ne znaju što se dogodilo. Ali to imate, taj film postoji, film postoji na internetu i može se naći. Bio sam na Saratogi jednom prilikom, to je 80 zrakoplova gore. Pa zar su svi zrakoplovi imali nuklearno naoružanje? Ne znam kako su imali, međutim nisu mogli, bila je velika vježba, nisu mogli u tom trenutku intervenirati prije nego što su oni stigli do svog napadnutog broda, već je tamo sletio helikopter, krenule su isprike i onda je krenula velika serija zataškavanja, a i Izraelci su se pokazali da su jako sposobni. Oni su vam recimo, ono što je bilo tada za Sjedinjene Američke Države vrlo važno zbog rata u Vijetnamu, oni su zarobili sam protuzračni sustav sam i isporučili su ga Amerikancima. Tako da su oni i nekoliko stvari učinili, ne bili ih udobrovoljili i smanjili tenzije koje su se dogodile zbog izraelskog napada na američki špijunski brod. 11. ožujka počinje Ramazan, pokušava se dogovoriti primjeri između Hamasa i Izraela, pitanje taoci, uvjeti i tako dalje. Može li se u tom, evo baš smo kolega ja sad razgovarali, kaže mi kolega, pa ja baš ne znam za kog bi navio, ne znam, ne razumijem si, može li se tu naprijed podjela dobri i loši momci? Tko je ovdje pozitivac, tko je negativac? Gledajte, Izraelci imaju jednu jako tužnu, to je Židovi imaju jednu jako tužnu povijest, holokaust, između ostaloga. Oni su dobili tu državu, međutim, imali ste, kad je bilo glasanje u UN-u, ja sam baš to me zanimalo, Jugoslavija je tada bila suzdržana. I mene je zanimalo zbog čega je bila suzdržana. Zašto? Zato što su oni smatrali, tadašnja jugoslavenska diplomacija je smatrala da bi najbolje rješenje bilo zajednička država. Međutim, to je sad danas definitivno prošlo svršeno vrijeme. Jedino rješenje bi bilo dvodržavno rješenje, znači da uspostavi Izrael, se uspostavi palestinska država, međutim tu sad imate velike probleme vezano za Jeruzalem, koje su Izraelci praktički proglasili svojim gradom, to im je Trump dok je bio predsjednik u prošlom mandatu, to im je i potvrdio, što je po meni greška. Jedina razlika je bila to što je bio konzulat u Jeruzalemu, na njega je donesena tabla iz Tel Aviva i stavljeno da je konzulat, da je veleposlanstvo, a ploča konzulata je prebačena u Tel Aviv, ali sve je ostalo isto, ali to je samo bila politička odluka. Velik problem je naravno i naselja koja se međunarodna zajednica ne priznaje, koja se grade na zapadnoj obali. Tu imate raznih ljudi, međutim ta naselja nisu rađena slučajno i ta nisu postavljena tamo gdje da nije bilo plana. A ono koje je recimo najmalicioznije naselje koje je napravljeno na zapadnoj obali, ali to je napravio neko ko ima mozga u glavi, a to vam je Male Adumim. Male Adumim je točno spojen. Ako bi se recimo sva ta naselja morala pripasti Izraelu, onda bi ispalo da ne može ni na koji način ni komad Jeruzalema pripasti Izraelu, zato što je Male Adumim Jeruzalema ne može pripasti, zato što je Male Adumim složen upravo, ali nije Male Adumim jedin, ima njih još, ali Male Adumim je najznačajniji. Znam da velika većina ljudi kad pričam o ovome ne razumije o čemu pričam, ali to morate imati kartu ispred sebe da bi ljudi razumjeli i morate proći kroz to. Jer mi imamo hrpu stručnjaka u Hrvatskoj koji nikad nisu, oni pričaju o Iraku, nikad u životu nisu bili u Iraku, pričaju o Afganistanu, nisu bili tamo ili su bili kao ministri pa su bili 2 sata i onda oni Afganistan danas, sutra, jučer, danas, sutra i tako dalje, napišu knjigu od 3 toma, međutim od toga nema ništa, međutim velik vam je problem dole. Cijela ta priča vam je počela raspadom Otomanske imperija, raspadom i preuzimanjem kontrole nad tim dijelom svijeta, s jedne strane Velike Britanije, a s druge strane Francuske. Neko vrijeme je carska Rusija sudjelovala u tim pregovorima, međutim kako je izbila revolucija 1917. to je propalo u vodu, oni nisu ostali, međutim to vam se zove Sejs-Piketov sporazum iz 1916. Oni su taj dio dijelili. I sad imate, Židova je bilo u današnjoj Palestini, međutim, Palestini, ovo kad mi spominjemo ime Palestina, Palestinci se počinju izjašnjavati kao Palestinci praktički početkom 60. godina prošlog stoljeća. Prije toga su bili oni Arapi, danas ih čak značajan dio njih zovu izraelskim Arapima i tako dalje. Međutim, njihova situacija, recimo oni koji imaju potpunu papirologiju i tako dalje, njihov standard je daleko veći nego što je od ljudi, ne do Bogu, u Gazi ili ljudi koji žive na zapadnoj obali. Ali baš da su, imate ih i oni koji su se stvarno uspjeli, koji su se uspjeli isprofilirati
profilirati i tako dalje, ali velika većina ne živi baš na razini kako žive njihovi susjedi. Je li moguće, čuo sam neke analitičke teze, da su Rusi, kako bi rasteretili pritisak na rat između Rusije i Ukrajine, potaknuli Iran koji kontrolira Hamas, da Hamas napravi onu akciju u početkom, kad je ono bilo u listopadu, i da izazove taj sukob kako bi se preusmjerila pozornost. Je li moguće da se takav neki scenario dogodio? Gledajte, sad što se može dogoditi, ali nikad ne možete preskočiti jedan detalj, da recimo Mossad i Shin Bet, da oni u stvari imaju potpunu kontrolu. Oni su čak u jednom trenutku imali kontrolu nad zapovjednikom Hezbolaha zapovjednika Hezbolaha za ofenzivne operacije protiv Izraela. Naravno, ovi su, kad su ga otkrili, ovi su ga eliminirali, to jest neutralizirali. Međutim, isto tako su imali njihove ljude koji su bili u Hamasu i tako dalje, koji su također u jednom trenutku određeni broj zapovjednika je bio eliminiran. Prema tome, u ovom trenutku, bez obzira ko je vukao silnice, ovaj sukob u Gazi najviše odgovara Benjaminu Netanjahu. Da, njegova pozicija bila malo nestabilna. Cijeli Izrael se podijelio oko toga zato što je najdugovječniji, mislim Benjamin Netanjahu je najdugovječniji premijer Izraela, duže je premijer nego što je to bio prvi kako se zove? Ben Gurion. Prvi premijer Ben Gurion. Izrael se bio podijelio popola oko toga, jer je on htio provesti promjenu zakona da iznad odluka Vrhovnog suda bude Kneset. Tako da ako on ima većinu u Knesetu, da on može eliminirati optužnice protiv sebe, jer on je optužen za nizu je procesa vezano za korupciju. A znači li to da će Netanjahu ići do kraja? Jer bilo koji oblik primirja za njega može značiti ponovo otvaranje tih političkih... Njega, gledajte, ali cijeli svijet se okrenuo sada. Pozicija Izraela nikada nije bila ugroženija. Prvi put se spominju ratni zločini, nikada se to do sad nije spominjalo, čak i Južnoafrička republika to pokrenula. Naravno da postoji određeni otpor zato što se zna ko kontrolira recimo sud u Hagu. Sud u Hagu je napravljen da se procesuiraju zločini u Jugoslaviji i u Ruandi. I onda sjećate se recimo za Knin, optužba koja je teretila hrvatske generale je bila prekomjerno granatiranje Knina. Bio sam u Kninu neposredno nakon Oluje, bilo je 5-6 prozorskih stakala razbijeno, ne? A šta je onda ovo u Gazi, šta se dogodilo? Kako to nazvati? Da smo mi u Oluji upotrijebili 1% ovoga što je upotrebljeno u Gazi, ja sam siguran da bi od Hrvatske bio krater 1,48 metara dubine. Međutim, jedna je pozicija koja ima Izrael i koja ima svoj utjecaj i svoj kapital u svijetu, a druga je pozicija, mislim neuporediva je pozicija Hrvatske, bez obzira što se mi nalazimo u Europi i tako dalje i tako dalje. Međutim, činjenica je da ovo što se događa, da je to nedopustivo. Što mislite, hoće ići do kraja Netanjahu? Pa zavisi hoće li ga Sjedinjene Američke Države zaustaviti ili neće. Sjedinjene Američke Države su u nezgodnoj situaciji zato što imate izbore. Sad se oko toga su sukobi što se tiče demokrata i republikanaca, to je konkretno Bidena i Trumpa. Vidite da je pomoć i Ukrajini obustavljena. Izrael je, zbog čega su Amerikanci kad je počeo sukob u Gazi prije 5 mjeseci, zašto su nagonuli jedan pa drugi nosač aviona? Zato što je dole, oni nikad do tada nisu priznali da imaju bazu, a oni su imali bazu i skladišta iz kojih su u stvari streljivo isporučivali Ukrajini. I onda kad je počeo sukob, onda su se uplašili da neće biti dovoljno streljiva za Ukrajinu. Međutim, još jednu stvar morate gledati. Kad su Huti počeli, koji su također pod utjecajem Irana, počeli ugrožavati promet prema Suezu gore, Crveno more prema Suezu gore i na taj način poskupiti, jer se mora ići oko Rta Dobre Nade, što bitno poskupljuje troškove prijevoza i tako dalje, pa ide cijena nafte i svih ostalih proizvoda koji se prebacuju tim brodovima. Svi u Južnoj Africi. Da. Kad imate tu situaciju, onda kad imate takav pritisak sa svih strana, onda imate Hezbolah u Libanonu, imate Hamas, onda su rekli da će oni odgovoriti Iranu. Međutim, Iran je poslao vrlo jasnu poruku, oni nemaju diplomatske odnose Sjedinjene Američke Države i Teheran, Sjedinjene Američke Države i Iran, međutim oni komuniciraju preko švicarske ambasade i oni su poslali jasnu poruku, koliko oni budu napadnuti na svom teritoriju, da će oni udariti na sve baze do kojih mogu dohvatiti, a ima ih
podosta dole. I recimo bila je jedna od situacija koja je ostala nejasna u našim medijima, recimo da su 3 američka vojnika poginula u bazi koja je napadnuta u Jordanu. Međutim, ta baza se ne nalazi u Jordanu, ta baza se nalazi u Siriji. I to je čak i BBC objavio. Znači, ali zamrla je ta vijest. Zamrla je iz jednostavnog razloga zato što su američke trupe su u Iranu. Beri, možeš nam mobitel prebaciti u sobu? Ne? Nastavite. Kako se zove, američke trupe u Siriji su ilegalno, a u Jordanu su legalno. I zbog toga onda objavljeno da se to radi o napadu u Jordanu. A nije se radilo o napadu u Jordanu, nego o napadu u Siriji. Prvi koji je to objavio, to je bio upravo BBC. Da. Ali, neki dan je bio tamo Blinken, državni tajnik, sa svojim kolegom iz Izraela, pa onako, on je, kako bi rekao, sporedna osoba. Isto tako je slična situacija bila kad je bio ministar obrane SAD-a, ne znam kako se zove, sa ministrom obrane Izraela, točno vidite da je gazda ministra obrane Izraela, ne? Pa kako to razumijete? Mislim, tko tu zapravo koga kontrolira? Ne? Je li moguće da se to svodi na... Kad ste vi suverena država, onda vi kad imate ministra, onda je to ministar. Pogledajte naše ministre kad dođe ambasador, bilo čiji, kako plaze za njim. To pokazuje da mi nismo država i da nismo suvereni. Je to zato? Meni je, recimo, kad ljudi kažu, recimo sad imamo mi veliki probleme s migrantima koji prelaze granicu u desecima tisuća. Kaže, onda ovi talenti koji nemaju blage veze što je Hrvatska vojska i da li Hrvatska uopće ima vojsku, oni kažu poslat ćemo vojsku. Koju vojsku? Koju vojsku ćemo mi poslati na granice? Pa mi imamo 30.000 policajaca koji to ne mogu kontrolirati. A nama cijela vojska zajedno ima 15.000. Dobro, sad se sprema uvođenje vojnog roka. Je li to onda jedan korak prema... Gledajte, uvođenje vojnog roka na ovakav način, prvo da se razumijemo, Hrvatska treba imati vojsku i Hrvatska treba imati obavezni rok i za muškarce i za žene. Međutim, bez da se napiše strategija nacionalne sigurnosti, da se vidi što nama točno treba, koji su uvjeti, što to znači imati vojnu obvezu 2024. Nedavno ste imali od nekoga iz ministarstva ili ministra obrane, da će to biti kao mjesec dana, 2 mjeseca ili 3 mjeseca, da će biti bez mobitela, bez kompjutera, bez išta. Treba imati kondiciju, treba imati fizičku spremu, to je činjenica. Međutim, bez elektronike, bez kompjutera, pa pogledajte što su, ako pokušate usporediti Domovinski rat koji smo imali 1991-1995 sa ovim što imate danas u Ukrajini, pa vi imate danas dronovi su potpuno problemirani, raketni sustav. Što znači danas zrakoplov? Pa Rusi kad bacaju pametne bombe, bacaju ih najbliže 40 km od svoje granice, pa ih ovi sa protuzračnom obranom uspijevaju eliminirati. Znači da više avion nadleti nad nekim ciljem, to je jednostavno prošlost. Imate vojnike, prije kad ste bili u rovu ste bili sigurni, sada nema više toga, dođe dron i pusti bombicu. Ili recimo vi idete rušiti taj dron, neki veći, taj dron je nekoliko desetaka puta jeftiniji nego ona raketa koja bi ga trebala srušiti. Na kraju kad je počeo rat, padale su bombe iz dronova na ruske tenkove, onda su stavili gore zaštitu. Svi su se smijali, međutim sad kad ste vidjeli da su ušli tenkovi u Gazu, također su imali to pokriveno. Zašto? Zato što je tank s te strane najnezaštićeniji s gornje strane. On je sprijeda najjače, bočno i od ispod. Ne? Da, vidio sam ali ono stavlja, zašto? Zato da to pokušavaju spriječiti. Prema tome, uvjeti ratovanja su se promijenili. Bez pisanja strategije nacionalne sigurnosti Hrvatska nema potrebe da uvodi ljude i da drži dole i da oni dole čuvaju neku zapaljenu zgradu ili da tuku marševi korak 30 km. Šta bi to nacionalna strategija? Koje bi bile recimo prve 3 ili 4 točke? Ne? Ona bi trebala odrediti točno, prvo da pokušamo definirati ko su nam protivnici, ko su nam potencijalni protivnici i kakav tip vojske mi imamo. Mi recimo imamo more, nemamo podmornicu. Graditi recimo velike brodove, to više nema smisla, zato što evo pokazali su sad kad imate ove pomorske dronove, da su te velike plovne jedinice postale prelaka meta, a preskupa. Tko su nam neprijatelji, kad bi išli to definirati? Ili potencijalni? Pa nama u Hrvatskoj najveći neprijatelji su sami Hrvati. Mi to prvo trebamo međusobno riješiti, a i to je dio nacionalne to bi trebalo također biti dio unutar nacionalne sigurnosti. Kako? Da pojasnite malo. Pa evo, objasnit ću vam na jednom sitnom detalju. 1991. su svi bili veliki Hrvati, međutim kad ste vi u gradu Zagrebu htjeli formirati brigadu od 1200 ljudi, slali ste 11.000 poziva, ne bi li se nekako napunila ta brigada. A niko nije odgovarao zbog toga što se nije odazvao. Jeste
Jeste čuli ikada da je neko bio suđen ili da je bio kažnjen na ovaj ili onaj način zbog toga što se nije odazvao pozivu? Mislite, dezerteri su neprijatelji ili? Ne radi se o dezerterima, to su jednostavno ljudi koji smatraju da jednostavno to neko drugi treba odraditi od njih. Isto vam isto kao kad je bio potres u Zagrebu, sad će biti godišnjica, kad ste imali, ljudi su kukali koliko je civilne zaštite, koliko je ovog onoga, ali nije im palo na pamet, a zašto ja nisam član civilne zaštite? Recimo, grad Zagreb je na papiru tada imao 8.200 ljudi, pojavilo se između 6.300 i 6.500 i to je trebalo trajati 2 dana. I onda je trebalo trčati država. Država dan danas nije utrčala. Prema tome situacija je... Znači, definirati tu neku državotvornost, odgovornost prema državi. Ne radi se tu o državotvornosti, nego se radi o tome da se treba odrediti koje su nam ugroze danas, koji su nam potencijalni neprijatelji, koji mogu biti, koji ne mogu. A evo, koliko bi vi istaknuli kao ugroze? Ja osobno smatram i sad se pokazalo s ovim da je NATO bez Sjedinjenih Američkih Država tigar od papira. Ja osobno smatram da svaka država treba imati svoju vojsku, Hrvatska posao. Pogledajte koju devastaciju je napravila, ovo što je hvale non stop van der Leyen, ona je bila ministrica obrane, ona je to satrla, ona je inače po završetku studija, ona je medicinu završila, međutim poslije je bila u onoj aferi krivotvorenog, prepisanog i kakvog već doktorata, nevažno, ali se radi o ženi koja ne zna ništa. A i pogledajte kadrovi koji se šalju u Europu su oni kadrovi koji smetaju svojim nacionalnim državama, pa ne znaš gdje ćeš, pa ajmo ga se riješiti. O čemu odlučuje Europski parlament? Više manje ni o čemu. Što je parlamentarna demokracija? To je izmišljotina za lakovjere. Evo sad imat ćete izbore velike u Sjedinjenim Američkim Državama, što će se za Amerikanca koji je radno ovisan, što će se za njega promijeniti, da li će doći varijanta A, B ili C, koje nema šansi da dođe C, ali A ili B, šta će se promijeniti? Neće se promijeniti ništa. Šta će se promijeniti u Hrvatskoj, recimo da ode HDZ i da dođe, šta ja znam, ovih 5-6 SDP-a što postoji sada? Ništa se neće promijeniti, jer oni koji su sudjelovali u privatizaciji, njih i dalje niko neće dirati. A privatizacija u Hrvatskoj je samo drugo ime za pljačku. Nema druge opcije. To je samo pljačka. I zašto oni propadaju? Zato što su do toga došli bez znanja, bez ideje i to jednostavno se rastapa. A kako to završava? Završava u stranom vlasništvu. Kao što je završila INA, kao što su nam završile banke. Jel bi to trebalo biti dio strateškog nekog plana? Pa normalno. Ali na koji način? Ne očekujete valjda da će neko u Hrvatskoj dati svoje dijete da ide u Hrvatsku vojsku koja će se boriti da sačuva ono što je opljačkano za vrijeme Domovinskog rata. Ali na koji način tvornica koja je recimo privatizacijom propala ili srušena pa je to prodano strancima, kako obeštetiti državu ili neke druge koji su time? Pa u svakom slučaju se može naći način. Evo reću vam jedan drugi primjer. Hrvatska je od sukcesije iz Jugoslavije dobila preko 15 tona zlata. U prvoj tranši je dobila 13 tona i 120 zlata. To je sve prodano i niko ne postavlja pitanje ni kako ni zašto. I sad kad je Hrvatska ulazila u euro... Je bi to trebalo biti strateško? Dakle, da se povuče odgovornost za svaki... Svaka država ima zlatne rezerve. A Hrvatska sad ima 2 tone je kupila. Te 2 tone su otprilike bile, kad se pretvori u eure, otprilike vrlo blizu onih 13 tona. Kad su prodavali po najniže cijena. Nije to baš bilo po najnižim cijenama, nego su se igrali igre što su se igrali igre sa bankama, pa smo ostali bez banaka. Kakva je to država koja nema svoju banku? Kakva je to država koja nema svoju naftnu industriju? Kakva je to država koja nema svoju vojnu industriju? Sad vidite u Ukrajini. Evo sad ste postavili želi ratovati. Ali kako, dakle, ako bi bila nacionalna strategija, kako bi ta strategija definirala Hrvatska mora imati svoju banku, Hrvatska mora imati svoju naftnu industriju? Na koji način? Kako bi to? Vrlo lijepo se to da riješiti. To se sve da riješiti. Hrvatska mora imati svoju banku. Evo recimo, imali ste u jednom trenutku Hrvatsku poštansku banku. Onda je u gradu Zagrebu bila ideja da se sve plaće isplaćuju samo preko te banke, a ne preko drugih banaka. To je odmah prekinuto, ne može. Istu sekundu, ne može preko Hrvatske, doduše je Hrvatska poštanska banka malo duže vrijeme bila kasica prasica od HDZ-a, pa uzme koliko kome treba, jer ko osuđen nije, hoće li ko biti osuđen, naravno da neće. Ili ako ne do Bog osuđen, onda jedno što ja znam 60 dana guljenja krumpira i tako dalje. Bili su neki postupci, bankomat 10 godina i... Ma dobro, bankomat, to je sve sitno koliko je Hrvatska devastirana. Pa sama devastacija Hrvatska se sastoji o tome da ako smo mi 1991. imali malo manje od 7,9 milijuna stanovnika, mi smo sad praktički na 3,5 milijuna stanovnika. Pogledajte samo koliko je ljudi otišlo u Irsku. Dobro, pogledajte koliko je ljudi otišlo u Njemačku. Ali koja su rješenja? To je dijagnoza. Ima rješenja. Ljudi pričaju gluposti, kaže nama ne treba industrija. Nama industrija treba. Hrvatskoj treba brodogradnja. Da biste imali brodogradnju, trebate imati i čeličnu industriju, trebate imati drvnu industriju, trebate imati, kaže to će sve softver. Neće softver. Imaš ti aplikaciju, ali aplikacija ne skuplja snijeg. Moraš uzeti lopatu i pokupiti taj snijeg.
Jednostavno Hrvatska je imala tih mogućnosti, a u Hrvatskoj su se sveli sve na to turizam. Dobro, nema nacije koja može živjeti od turizma. Francuzi imaju 6 do 8%, Italija ima 8%, Portugal, Španjolska 8-9%, ali niko nema ko Hrvatska preko 20%. Prema tome tu nešto ne valja. A znači li to da Hrvatskoj zapravo nedostaje jedan autoritet koji bi mogao sa pozicije znanja odozgora, dakle, nametnuti rješenja? Hrvatskoj se upravo sustavno uništava znanje. To vam je najbolji primjer sa koliko sveučilišta imate. Evo sad imate Slavonski Brod sveučilište, imate Sjever, imate Zagreb, imate Osijek, imate Pula, imate Rijeka, imate Zadar, imate Split, imate Šibenik, ne Šibenik, ispričavam se, Dubrovnik, imate Zapadni Mostar, što isto po hrvatskom progledu, imate Katoličko sveučilište, imate Libertas, imate Vern. Pa da Hrvata ima 50 miliona, ovo je previše. Još Banja Luka, Kragujevac i to. A ne, imate to, ne trebamo mi ići više ni u Travnik, ne trebamo mi više ići ni u Kragujevac. Inače, Kragujevačko sveučilište, to je univerzitet, on je bolje pozicioniran nego Beogradsko i Beogradsko i Zagrebačko sveučilište. Ali to zbog jednog čovjeka što je doktorirao matematiku i kemiju, jedno je doktorirao u Beogradu, jedno u Zagrebu, inače i Subotice, htio je raditi u Zagrebu, nisu mu dali posao i onda je završio u Kragujevcu. A da? Ko je to? Jedan Hrvat iz Subotice. Ali dobro, kako, dakle, evo, da ne idemo sad kako bi rekao, ponovno prepričavanje tog jedne pomalo kaotične situacije. Kako riješiti to? Imate li neku ideju? Pa, rješenje u Hrvatskoj je samo obrazovanje, ali Hrvatskoj se namjerno uništava obrazovanje. Pogledajte koliko ljudi ima doktorate, ne znaju ni sami ni na čemu su doktorirali. Dobro, kako riješite ovo kad ste rekli da je trebao platiti promet ići preko Hrvatske poštanske banke i to se nije pravilo u djelo? Pa zato što Hrvatska u ovom trenutku nije suverena. Neće ona ni biti ni u buduće. Zašto? Zato što drugi odlučuju što će se u Hrvatskoj raditi. HDZ koji je osnovan 1989. sa ovim HDZ-om koji je sada na vlasti nema apsolutno nikakve veze. HDZ je bio i prvenstveno ideja da se spasi što se spasiti da. To je duga priča kako je nastao, ko je bio, šta je bio unutra, nema veze, ali s ovim dana nema apsolutno veze. Isto kao što imate kao ove velike filantrope koji financiraju razne pokrete. Pa ne financiraju ni te razne pokrete iz ljubavi prema tome, nego zato da imaju svoj određeni interes i da ostvare svoj određeni interes. Pa evo sad gradom upravlja jedna takva opcija koju su neki filantropi financirali. Nisu samo filantropi izvana, nego i filantropi iznutra koji su se obogatili na pljaci. Imate čak da su ljudi u Sloveniji doktorirali, imate to sve navedeno, što poduzima hrvatsko pravosuđe. Evo sad kad ste imali ovu aferu sa fakultetom ovim rudarsko-geološkim, kako se zove, onda je bilo ključno pitanje da li je novac hrvatski ili od Evropske unije. Pa kakve veze, krađa je krađa. A ne, ako kradeš hrvatske novce, ako kradeš hrvatske novce, onda nikom ništa, a ako kradeš evropske, onda si u problemu. Međutim, ja mislim da se ova ekipa koja je trenutno na vlasti neće izvući od toga tako lako. Ja očekujem vrlo brzo pad ministrice kulture, a nakon njenog pada očekujem i pad premijera, bez obzira da li će biti premijer ili neće, ali mislim da ovo sve što se događalo zadnjih 8 godina ne može proći nekažnjeno, čak ni u Hrvatskoj. Jer ovakve stvari što se rade, to je stvarno prevršilo svaku ko može, evo sad skoro su izbori, dakle, može li ta udružena ljevica preuzeti vlast? Gledajte, u Hrvatskoj može stvar preokrenuti školovana ekipa koja zna raditi. Ekipa koja, bez obzira, da li se ona zvala HDZ ili SDP ili ne znam, koja god vam padne na pamet, a koji nikad ništa nisu radili. Oni to ne mogu riješiti. Ali tko su ti? Pa vi možete ljude dovesti koji će znati nešto. Imate ljudi, ali ljudi su se makli u stranu i oni u tome ne žele sudjelovati. Zašto ne žele sudjelovati? Pa zato što vide da je sve preko veze. Meni je smiješno, sudac sudi zato što je neko iskoristio svog utjecaj da bi nekoga zaposlio. Pa svi suci su zaposleni preko veze. Koji sudac nije zaposlen preko veze? Gdje taj živi? Ja bih ga rado upoznao. Ili kažu, dobio specijalizaciju. Pa kako je dobio specijalizaciju? Preko veze. Jer mi smo kapilarno korumpirano društvo. Kaže, radi na fakultetu. Postoje dekan. Ne, ravnatelj bolnice. Kako? Pa stranački. Znači, opet preko veze. Stranka, evo recimo sad kada dođe do promjene vlasti, onda će svi ovi ravnatelji koji su bili HDZ, njih će zamijeniti. Mislite da će doći do promjene vlasti na izborima? Nisam siguran da će doći do promjene vlasti, jer gledajte, struktura koja je bila od HDZ, ona je stvorila 400 i nešto općina, 20
20 županija i svugdje su tu ljudi zaposleni. Ti ljudi moraju glasati zajedno sa svojom obitelji jer oni ostaju bez posla automatski ako dođe do promjene. I oni znaju da ne znaju ništa raditi. Kako bi mogla izgledati ta vladajuća većina? Isto kao sada ili u nekom drugom sastavu? Osobno mislim da će najviše glasova pobrati HDZ, međutim da će im faliti barem 12 do 15 ljudi, to je moja procjena, možda griješim, ali vidjet ćemo da će im faliti 12 do 15 ljudi da sastave vlast i onda će biti naravno ono slučajno kao odjedanput će se naći oni koji su zaljubljeni u HDZ, koji vole HDZ, koji su shvatili da je HDZ državotvorna stranka, da je jedina prava hrvatska stranka. Ko bi bili ti onda koji pretrčali? Koliko god im bude trebalo. Tu je neki dan bio profesor Zlatko Miliša pa je rekao kako je čuo iz dosta pouzdanih izvora da pregovaraju stranka Možemo i nacionalne manjine. Ne znam, jeste čuli nešto o tome? Nisam čuo o tome ništa, međutim ništa me ne bi čudilo. Gledajte, bit nacionalnih manjina po ovakvom ustavu one mora imati to, međutim ja smatram da je došlo vrijeme da se i hrvatski ustav preformulira da je Hrvatska država svih njenih građana. Na taj način više nema u Saboru da imate na taj način izbor, nego lijepo, brate, uđi ti na listu pa koliko ti dobiješ glasova, a ne da imate to riješeno na ovaj način, jer mislim da je ovo već prije, ja sam predlagao još dok je pokojni predsjednik Tuđman bio živ, ja sam jedanput u razgovoru s njim rekao to da mislim da je došlo vrijeme da se makne to da je Hrvatska država hrvatskog naroda i itd., nego da samo građanskih i na taj način bi bila eliminirana ova varijanta. Jer gledajte, osobno smatram da nacionalne manjine naravno da treba biti zaštićene, ali mislim da s ovim brojem od 8 da one odlučuju ko će biti na vlasti ili ne, mislim da je to prepozitivna diskriminacija. Pa da, jer zapravo svi zastupnici nacionalne manjine zajedno dobe možda 1000 glasova, ne? Pa to je greška, ja kažem, trebalo bi u Ustavu tu promjenu napraviti, a gledajte, što se tiče sveučilišta, recimo ja osobno smatram da je ključno obrazovanje, smatram da bi trebalo napraviti međunarodne tendere i da bi trebalo dovesti preko 50% stranih profesora. A tko je taj kad smo pričali o potencijalnim neprijateljima, spomenuli ste, ne, dakle, je li to u našem susjedstvu, prijeti li nam nekakva, ili treba imati pozornost jednostavno? Uvijek imate istog neprijatelja, a to je financijska oligarhija. Financijska oligarhija je i stavila Napoleona i srušila Napoleona i počela Prvi svjetski rat koji je bio praktički obiteljski rat raznih kruna, ali niko od njih nije poginuo. Imali ste Drugi svjetski rat. Gledajte što ljudima također, kad promatrate ratove, vrlo često pobjegne. Kad završi neki rat i neko izgubi, ko ide u Haag ili šta ja znam, ide u Nürnberg ili tako dalje? Idu časnici, idu i nečasnici, oficiri, kako hoćete, idu političari, tako da jeste čuli kada da je možda neko iz financijske oligarhije tamo završio ili da je neki, recimo da li je Krupp tamo završio, recimo koji je u Njemačkoj bio glavni, ili vlasnik Opela koja je slučajno bila američka kompanija, ali se nalazila u Njemačkoj, da li je ta kompanija ikad bila bombardirana, ili recimo slučaj, recimo kad vi govorite, imali ste Auschwitz, imali ste ovaj logor, imali ste onaj logor gdje su ubijeno milijone ljudi i sad gledajte, kad vi to gledate, objasnite mi jednu stvar, zašto nikada nije bombardirali, recimo zašto saveznici nikada nisu bombardirali, recimo pruge koje su vodile prema logorima. A dobro, ko je to onda, ako kažete da, to je zanimljivo, financijske oligarhije, ne? Nema tu biti što zanimljivo, uvijek je isto kao što sad imate u Ukrajini. Imate rat, ko profitira od ovog rata? Vojno-industrijski kompleks, čiji najjači? Američki jer je najjači. Oni praktički od toga što daju 80% i se vraća nazad, njihova industrija se diže gore. I kad završi taj rat, a završit će, prije ili kasnije, ko će raditi obnovu? Opet transnacionalne korporacije će raditi obnovu, treba će obnoviti ceste, mostove, infrastrukturu, stanove, plinovode, naftovode, automobile i tako dalje. Pa neki dan je Putin imao obraćanje naciji, pa je naveo da su sada za profiti države se povećali jer je cijena, ne znam, plina, nafte porasla, tako da su i oni profitirali iz tog rata. Ne? Pa svi profitiraju iz rata. Rat je najprofitabilnije što se može dogoditi. Evo je jedan primjer. Recimo, Turska Erdogan napada Izrael cijelo vrijeme. A glavna pipa nafte koja ide prema Izraelu, koja ide iz Bakua preko Gruzije, zaobilazi Rusiju. To je prvi naftov što je bio napravljen, zaobilazi Gruziju. Inače, 20% je Gazprom suvlasnik. Gazprom je suvlasnik tog naftovoda. On nikad pipu nije zatvorio. To i dalje teče. Isto kao što Ukrajina priča. Nema sjevernog toka 1, sjevernog toka 2. A šta je sa plinovodima koji idu kroz Ukrajinu? Da li su oni zaustavljeni ili nisu?
Tko je onda... Pa to neko drugi isto vam je bilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Njemačka nije imala dovoljno nafte, benzina i tako dalje. Odakle imali su samo iz Rumunjske, iz Pleštija, ali su sirovine, odakle su dobijali sirovine? Dolazili su brodovima na jedan otočić koji se nalazi u La Manšu i taj otočić je tek nakon Overlorda, znači 6.44. je preuzeo. A do tad je uredno sirovina dolazila na to mjesto. A dobro, ako bi gledali to kroz te dioptriju financijske oligarhije, kako onda dešifrirati uzroke rata u Hrvatskoj, recimo, u Jugoslaviji bivšoj? Pa iz istog razloga. Tko se tu koristio? Imali ste istok i zapad, Jugoslavija je imala 3 faktora koja se držala na okupu. Jedan faktor je bio Tito, on je umro, drugi vam je bila partija, ona se raspala na 14. kongresu 89. i treći faktor je bila JNA, ali JNA se izgubila. Nama je, recimo, ja osobno smatram, meni je bitno bilo to da imate jako puno Jugoslavena u JNA na početku i ti Jugoslaveni nisu htjeli pucati po nama. Zašto? Jer je JNA bila od vanjskog neprijatelja, a ne da puca po vlastitim ljudima. I to nama dalo vremena da napravimo to. Ali iza svega toga je stajao opet financijska oligarhija. To vam isto kao kad je Hrvatska vojska došla pred Banja Luku. Onda je bilo, ajmo curik, nema od Banja Luke ništa. Ne zato što ti koji su to odlučivali vole nas ili ne vole nas, vole Srbe ili ne vole Srbe. Ne, oni su zaključili ovako, gledaj, ako Hrvati osvoje Banja Luku, Hrvata nema, oni to ne mogu naseliti. Ko će to naseliti? Muslimani? Mi nećemo tu muslimane. Sa Srbima su s gornje strane zatvorili muslimane, s donje strane su s nama zatvorili i ovdje su s ove strane Drine su zatvorili muslimane. Sviđalo se to nekome ili ne. I naravno, i onda ste imali, to je isto važno spomenuti, Z4 je bio apsolutni poraz Hrvatske. Zašto? Imali biste 2 države u državi. Repliku od Z4 ste imali gdje? U Bosni i Hercegovini. To imate Republiku Srpsku i takozvanu federaciju. To je ostavljeno tako da je tamo to je konstantno meki trbuh Europe. Pozivamo se na međunarodno pravo. Ja osobno, prvo moje hapšenje u životu je bilo Kosovo republike, ja sam smatrao da Kosovo treba biti republika, da nema nikakvog razloga da to ne bude, da se smanje te nacionalne tenzije. Međutim, po međunarodnom pravu i po Bedinterovoj komisiji Kosovo nije imalo pravo na odcijepljenje. Ni Vojvodina, ni Kosovo. Kosovo su odcijepili. Ako su odcijepili Kosovo, zašto Vojvodinu nisu odcijepili? Možda je to stvar Vojvođana, ne? Ne, nije to stvar Vojvođana, niti to. To i postoje ko to rješava šta će se napraviti. To je najbolji primjer bio sa telefonima. Ja mislim da sam vam to govorio već. Jugoslavija imala pozivni broj 38. Onda su napravili 380, ko je dobio 380 Ukrajina, gle slučajnosti. 381 Savezna Republika Jugoslavija. 382 niko, 383 niko, 384 niko, 385 gle slučajnosti Hrvatska. Ali zašto Hrvatska kao druga najveća republika nije dobila 382? Nema odgovor. 386 ko je dobio Slovenija. 387 BiH. 388 niko. Dobra. 389 Makedonija. I onda, gle slučajnosti, brojevi se nakon nekoliko godina počinju punjavati. 382 Crna Gora, 383 Kosovo, 384 je još uvijek prazno i 388 je još uvijek prazno. A što to znači? Da raspad Jugoslavije još uvijek nije završio. Jugoslavija je bila ozbiljna sila, ali se ta sila razvalila. Kako? Sa njenim unutrašnjim proturječnostima i naravno imali ste prije kapital koji je dolazio čak i besplatno i recimo Sjedinjene Američke Države su za vrijeme Josipa Broza Tita po vrijednosti dolara iz 1982. mislim, Jugoslavija je dobila 102 milijarde dolara bespovratno, što je čak u jednom trenutku ugrozilo financijsku stabilnost Sjedinjenih Američkih Država. Zašto? Zato što je bilo to razbijanje tog socijalističkog i komunističkog. Jugoslavija je onda dobila 917 ili 916, kako koji autor, aviona je dobila na poklon od Sjedinjenih Američkih Država, da ojača svoje zrakoplovstvo, a između tih zrakoplova u pomoć je bio Sabre G i F. To je isto kod da vam Amerikanci sad dođu i kažu, evo, braćo Hrvati, evo vam F-35, ili da nam da Raptor 20, dobro, Raptor je sad već malo zastario, inače on svemirski brod za 99 postojećih drugih aviona, ali ne može do gradnje neke i tako dalje raditi, jer bi onda se smanjila ta smanjena vidljivost i tako dalje, aerodinamičnost i tako dalje. Koji su to bili zrakovi? Šta su Fantome dobili? Šta su dobili? Sabre, GIF, to su bili najsuvremeniji avioni s kojima su tada Sjedinjene Američke Države raspolagale. To su bili, to vam je bilo stacionirano u Zadru, Beogradu, Titogradu i Puli su bili ti aerodromi, ti zrakoplovi poslagani.
To je bila ozbiljna, isto kao što je recimo Jadranska magistrala, ona je praktički rađena sa kapitalom Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države su čak bile ponudile da će napraviti autocestu pod uvjetom da budu Shellove pumpe, međutim naravno onda je neko razmišljao o strategiji nacionalne sigurnosti pa rekao je ne može biti Shellova pumpa, zašto? Zato što vas se zakači na taj način. Isto kao kad uzmete kredita od MMF-a. Kogod uzme kredit od MMF-a, teško da će taj ikada to vratiti, a to je samo na papiru, isto kao sa zlatom. Ista priča, ista meta. Evo imali ste sad, recimo Wagner je izgurao ili gura još uvijek vani legiju stranaca, kolike rezerve zlata ima Francuska, a Mali koji je 3 puta veći od Francuske nema grama zlata, gle slučajnosti. Ili recimo gdje je otišlo zlato iz Libije nakon pada Gaddafi otišlo u Sjedinjene Američke Države, šta je sa zlatom koje su uzele Sjedinjene Američke Države, Njemačkoj i Japanu nakon Drugog svjetskog rata, meni se čini da je taj rat ipak bio nakon negdje daleko i tako dalje. Prema tome, i vidjeli ste kako je sad Njemačka završila u ovom ratu, Njemačka ostala bez energenata, a Njemačka je motor Europe. I onda se sad gura, recimo, onda bi se recimo Macron gurao tu da bude lider, ali ne možemo biti lider. Francuska nema tu poziciju da može biti lider. Lider u Europi može biti ili Njemačka ili Velika Britanija. Idealno bi bilo da sve tri, ali Velika Britanija je na nagovor Sjedinjenih Američkih Država izašla iz europske priče. Zašto je, evo sad neki dan je Biden imao obraćanje naciji, pa je izričito naglasio da američki vojnici neće ratovati u Ukrajini, a zašto je Macron neki dan ispalio da postoji mogućnost da francuski vojnici, ako sam dobro upamtio, gledajte, oni su pokušali dođu u Ukrajinu. Za vrijeme Sarkozija oni su pokušali intervenciju u Libiji. Ne samo oni, pa su se pokazali maksimalno nesposobni. Dok nisu došle Sjedinjene Američke Države. Isto tako vam je bilo u Afganistanu. U Afganistanu već nekoliko godina prije povlačenja američkog se pokazalo da Britanija više nije vojna sila ni blizu onoga što je nekada bila. Oni su svoje vojnike, kada je bilo stani pani, prebacivali u stočnim kamionima, jer nisu imali za prevesti svoje vojnice. Isto kao što su vam sad pričali u medijima, kaže ukrajinski partizani. Koji ukrajinski partizani? Ukrajinski partizani je u pravilu, barem njih, zapovjedni dio ima britanske i američke putovnice. To su najobučenija ekipa što postoji. Na najsuvremenijem oružju što imaju Britanci, što gađaju. Dobro, oni imaju svoje posade. Znači, američkih vojnika i britanskih vojnika odavno već ima u Ukrajini. A to je samo doljevanje ulja na vatru i na potencijalno širenje. Ali se u Europi stvara panika da će Rusija otići dalje. Rusija ne može otići dalje. Ne zato što oni možda to ne bi željeli. Oni imaju prevelike ljudske gubitke. Oni imaju strahovite gubitke u tehnici. Njihovo zrakoplovstvo, recimo oni imaju Su-57, ali tih Su-57 postoji 6 komada. Oni nisu u stanju to proizvesti iz jednostavnog razloga, zato što imaju strahovite troškove u ovom ratu koje vode. Oni sad izvlače tenkove, recimo T-55, koji im služi samo za podršku, onoga ukopa ga i drži za podršku. Mi smo to imali isto u ratu, ali to je prošlo svršeno vrijeme. Tenk je, zahvaljujući dronu, raketnom sustavu, on je jednostavno pao u drugi plan. On jednostavno, ili ta oklopne postrojbe, to je jednostavno palo u drugi plan. Isto kao što su zrakoplovi pali u drugi plan. Vi ne možete sa zrakoplovom, imate sad, ovi prikazuju po ovim filmićima kako on leti iznad. On ne leti iz nikakve mete. Rusi bacaju sa 40 km od ukrajinske granice pa ih ruši protuzračna obrana. Prema tome, tehnologija je promijenila način ratovanja. Vi da biste osvojili nešto, morate ući sa ono što se kaže sa čizmom, ali imate strahovite gubitke. A sve te nacije, i ukrajinska nacija, i ruska nacija, one imaju strahovito niski natalitet. Prosječni Rus živi 61 godinu. Zbog čega? Ne zbog rata, nego zbog alkoholizma. Baš sam čitao neki dan jednu studiju o natalitetu u Europi i o migracijskim kretanjima, o useljavanju. Najznačajniji useljenici su pripadnici islamske vjeroispovijesti i neke projekcije prema kojima bi Europa već iza 2050. godine unutar sebe počela mijenjati, dakle, tu jednu civilizacijsku sliku, prestala bi biti dominantno kršćanska, vjerojatno bi se izjednačio broj muslimana i kršćana već za nekakvih 25-30 godina. Već sam na nekoliko mjesta govorio, ako se migracije žele zaustaviti, onda se treba prvo, ako ste recimo vi dok je bio Gaddafi, niste imali migracije ovdje. Prema tome tamo je nered. Tamo ako stvorite mirnu situaciju, oni se neće. Isto i u Afganistanu. Treba tamo pokrenuti razne projekte, proizvodne, rudarske i tako dalje, da to stanovništvo ostane tamo. Ukoliko se to ne napravi, ti ljudi dolaze ovdje. Zašto? Zato što svi očekuju bolji život. I u onom trenutku i u jednom trenutku oni će postati većina. Zašto? Zato što standard koji vi imate ovdje, jednostavno ljudi su preorijentirani na sebe,
djeca ih ne zanimaju, brakovi ne postoje, obitelj se raspala i imate jedno dijete ili imate ni jedno dijete i to automatski onda završava na taj način da onaj ko se useljava i ovdje ako ima 5-6 djece, normalno da će vas on preskočiti. Je li tako i Rimsko carstvo propalo? Kad gledamo ovdje, Rimsko carstvo vam je propalo kao prvo Rimsko carstvo, drugo Rimsko carstvo, treće Rimsko carstvo i ovo četvrto američko koje upravo propada zbog toga što se previše raširilo i ono nema snage da to održava. Ali isto bila velika seoba naroda, migracije. Nije samo tu problem seobe naroda, pogledajte koliko Sjedinjene Američke Države ima preko 700 svojih vojnih baza, to neko treba održavati, oni to u stanju više nisu održavati. To je problem. Oni jednostavno to vidi, rekao sam prije da su izgubili kontrolu nad Izraelom, nad Turskom, nad ovom, kako se zove, inače Turska je bila najznačajniji saveznik u Korejskom ratu Amerikancima, nad ovom, kako se zove, Saudijskom Arabijom, nad Egiptom, Egipt je preko 100 miliona, pa Saudijska Arabija je prešla u BRICS. To je, ne može biti jači udarac Sjedinjenih Američkih Država nego da je prešla u BRICS. Zašto? A što rade i Kina, i Indija, i Rusija? Istovremeno rade to da dolar ne bude platežno sredstvo. Jer u onom trenutku kad dolar prestane biti dominantno platežno sredstvo, Sjedinjene Američke Države su u nerješivom problemu. Zašto? Jer su one tiskale onoliko koliko je trebalo. Zato što dolar nema pokrića u zlatu, nego oni su živjeli praktički od tog petrodolara. A sad imate da i Kina, i Indija, i još neke druge, i Iran je međusobno u svojim valutama preračunavaju razmjenu koje rade. A ono što je također značajno, što je pokazalo da su Sjedinjene Američke Države u ozbiljnim problema, što u ovom napadu, kad su napale ove franšize od Irana, nisu napale Iran. Zašto? Zato što su se bojale iranskog odgovora. Ne znajući koliko su učinkovite njihove balističke rakete, da li posjeduju nuklearnu bombu, da li posjeduju prljavu bombu ili da li su možda od Rusije, s obzirom da su se s Rusima jako povezali kao kako je počeo ovaj rat u Ukrajini, da li možda i Rusi nisu pomogli, pokazali ili možda i dali određeno nuklearno naoružanje. Jer prije toga je jedina zemlja koja doduše nikada na Srednjem istoku, Bliskom istoku nije priznala da posjeduje nuklearno oružje, to je Izrael. A njima su pomogli Francuzi su im pomogli da dođu do nuklearnog oružja. I oni to imaju složeno i u svojim podmornicama. Tako da Izrael je ozbiljna priča što se toga tiče. Međutim, smatram da Izrael nema nikakve šanse za dugotrajno preživljavanje na tom prostoru ukoliko se ne formira palestinska država. I obično se spominje one granice iz 67. Međutim, smatram da te granice iz 67. to je samo bio pritisak zato što Izrael tada bio jak, ovi su praktički bili izgubljeni pa nisu znali. Mislim da treba krenuti od onih granica koje su bile načelno granice od partition plana iz 1947. Međutim, treba će i ove druge države okolo da sudjeluju sa određenim teritorijalnim ustupcima i Izraelu i Palestini, s tim da Indija, Rusija, Sjedinjene Američke Države moraju potpisati jamstvo svim tim državama, uključujući Palestinu, Izrael, Libanon, Siriju, Jordan i Egipat, znači cijelo to okruženje, ne bi li se taj problem riješio na zadovoljavajući način. Nuklearno oružje Izraelu jamči opstanak. Je li to tako? Gledajte, s bajonetom možete sve osim na njoj sjediti, a oni predugo na njoj sjede. Pa da, ne može niko napraviti invaziju na Izrael kako imaju nuklearno oružje. Ne? Znači, mogu napraviti oni invaziju i onda kad gubite, onda već ste imali jednu situaciju, tad je bio Moše Dajan general, on je čak dao nalog da se stavi u pripravnost oružje sudnjeg dana, to su bilo nuklearno, jer oni mislili da će izgubiti, onda su bili makli ove poklopce, da ispale sve, pa idemo svi doviđenja. Međutim, na svu sreću do toga nije došlo. Koja invazija? Jom Kipurski ili šesta? Da, to je bilo, da, tad je bio sa jednim, sa povezom preko oka, sad sam mu rekao ime. Moše Dajan, da. On je to pokrenuo jer on se bio dosta zagubio u toj priči, oni su bili prilično zagubljeni u tome. Pa dobro, evo sad kaže bivši ruski predsjednik Medvedev za Bajdena da je ludi pojedinac koji je odluči čovječanstvo u pakao. Dakle, krenule su već takve izjave da se odvlači čovječanstvo u pakao sad, je li Bajden krivi ili neko drugi. Je li, s obzirom na ovo što ste sad malo čas ispričali, kreće li se zaista čovječanstvo u pravcu jedne velike kataklizme? Pa gledajte, u svakom trenutku situacija može izmaći kontrole.
Imali ste vi već prije kad je bio mir, kad je jato ptica letilo prema Sovjetskom savezu, čovjek koji je bio dežuran, oni su tražili da ispali, oni su smatrali da je to nuklearno oružje, su Amerikanci ispalili prema njima, a on je smatrao da je to jato ptica i nije dao da se ispale rakete i bio je upravo bilo jato ptica. A mogu i oni zaključiti obratno, pa da ispali i onda bismo bili nigdje. Ono što je tragedija u Republici Hrvatskoj je ta da naša skloništa koja su za vrijeme socijalizma građana nisu održavana. Nemaju filtere, nemaju kemijske WC, ono što u pravilu je ono što je bilo unutra razbijeno, nema rezervi hrane, nema rezervi vode, ozbiljna svaka država bi trebala imati barem za 4 godine rezerve hrane, vode i tako dalje za svoje stanovništvo, što Hrvatska nema. Nova skloništa se nisu gradile se garaže, ali te garaže su se, da je postalo interes u sklopu toga, mogle napraviti da budu mjesto za sklanjanje stanovništva sa vratima balističkim, sa kemijskim WC-ima, izolacijom i tako dalje, sa rezervama hrane, sa tušem, jer vi ako ste ozračeni, vi se morate otuširati i promijeniti robu i tako dalje. Imate sve to ozbiljne države. Na kraju Švicarska, koliko Švicarska godina nije ratovala, pa ima svoju vojsku, obavezni vojni rok, ima bunkere, svaka zgrada, svaka kuća ima bunker i pripremljeno u tome i imaju oružje kod kuće. Recite, dosta se govori o, znači Kaliningrad je tamo, dakle, fizički odvojen od Rusije. To je bivši Königsberg, to je bivša istočna Prusija, to je kompenzacija bila Poljskoj, 2/3 te istočne Prusije pripalo je Poljskoj kao kompenzacija za podjelu Poljske, Stalin, Hitler, to je Ribbentrop, Molotov. I sad kako je Švedska ušla u NATO, sad je to skoro zaokruženo, ne? Samo sekund. Kolovoza, ko kad je ušao? Švedska. Da, i oni jesu zaokruženi, ali gledajte, to je Stalin inzistirao da Rusija treba imati pomorsku bazu na Baltiku i tako su dobili Königsberg, to je inače potpunosti bilo očišćeno stanovništvo, ali Poljska je dobila još i Pomeraniju, Šleziju isto temeljito očišćeno, isto kao što su Česi temeljito očistili ovu, kako se zove, Sudete, ali i Jugoslavija isto također bilo je 800.000 Njemaca, koliko je Njemaca preživjelo na kraju da su ostali živjeti. Volksdeutscheri, mislim. Da. 500.000 navodno. Bilo ih 800.000 u Kraljevini Jugoslaviji, nekim bilo ih je jako puno u partizanima i vjerojatno su samo ti preživjeli, a ovo drugo je bilo izbačeno jer bila je izmišljena priča u Jugoslaviji, to je čak i u knjigama pisalo iz povijesti, da Jugoslavija imala pravo iseliti 50.000 Mađara i 250.000 Njemaca, međutim to je izmišljena priča, Mađare nisu dirali jer je kao Mađarsku izbila socijalistička revolucija, pa ih nisu dirali jer kao tamo je pobjedio socijalizam, a Njemci su to izbacivali u Austriju. I kad su Austrijanci to prestali primati, onda su to mnogi od tih ljudi jednostavno ostavljeni da skapaju od gladi u tim privremeno napravljenim logorima, tako da je to jedan veliki zločin koji je napravljen prema tom stanovništvu. A Tajvan i Kina, Tajvan, dakle, 60% proizvodnje čipova se nalazi na prostoru Tajvana, ko se dokopa Tajvana, kontrolirat će tehnologiju u budućnosti. Jel? Ali to je upravo i ono što čuva Tajvan u ovom trenutku, jer procjene su inače ozbiljnih analitičara, ne ovoga što se naziva analitičarima u Republici Hrvatskoj, to da treba 3 do 5 godina Kini da postigne tu kvalitetu čipova. Kad to prestignu, onda mogu poduzeti što žele. Međutim, oni su već pokazali, Kina vam je već preskočila Sjedinjene Američke Države u broju plovnih jedinica, ne u bruto registarskim tonama, nego u plovnim jedinicama. Sjedinjene Američke Države naravno ima najviše nosača aviona, praktički 20 nosača aviona u uporabi. Kina ima sada 3. Navodno da ih nekoliko proizvode, sad točan broj, to je vrlo teško provjerljivo. Međutim, gledajte, sa supersoničnim ovim raketama koje se pojavile, koje su nekoliko puta brže od zvuka, s tim da postoje varijanta da će čak i neke nuklearne rakete sa nuklearnim punjenjem u svemiru i tako dalje. Pitanje je koliko bi se ti nosači aviona bili u stanju braniti. Međutim, kad je bilo veliko zadnje natezanje između SAD-a i Kine, onda su Kinezi gurnuli i 2 svoja nosača ispred Tajvana, tako da pokriju to i ispred, a svaku sprud, onu koju su mogli, su pretvorili u poletno-sletnu stazu i još su dodatno to napravili luku koja može raditi snabdijevanje. Mislite na ove Kinjal i Sarmat, ili? Ne samo na njih. Imate, što se tiče toga, Kina je tu pobjegla i Rusima, a dosta su zaostale Sjedinjene Američke Države, ne znam zbog čega, vjerojatno nisu dovoljno ulagale u to, ali mislim da su se sad i u Sjedinjenim Američkim Državama probudili, da su počeli značajno
značajno ulagati u razvoj ovoga novih oružja. Izrael ima sustav željezne kupole, sustav protuzračne obrane. I to je potpisao njihov ministar obrane koji je u to vrijeme bio inače bivši sindikalista, nema nikakav vojni background, inače kao predsjednik Labour Party postavljen je za ministra obrane i smijali su mu se kad je to potpisao. A to se pokazalo kao jedna od ključnih stvari koju Izrael... Nedavno sam vidio da su Izraelci tražili od SAD-a da im ustupi sustav željezni mač, čini mi se, ne? Da. Dakle, radi se o laserskom oružju koje može na neke udaljenosti do 10 kilometara spržiti kratkim lazom neku neprijateljski projektil. Sad, stvar je u tome da je to daleko jeftinije i daleko učinkovitije, jer je to dakle, u jednoj sekundi prođe... Pobjede u svakom ratu je nosio onaj koji ima jaču tehnologiju. Kad su došli Indijanci, a ovi su došli s pištoljima i s puškama, normalno da Indijanci sa lukom i strelom nisu imali šanse. Pa to sam htio pitati, kuda ide dakle, ta tehnologija? Jer sad se nešto govori da su Rusi namjeravaju prebaciti u orbitu nekako na oružanje. Pa to je o tome se radi. Gledajte, mi smo vam tu u potpunosti zaostali. Naša vojska je otprilike na razini 1980. godine prošlog stoljeća. Prema tome, to je situacija koja nas stavlja u jedan vrlo nepovoljan položaj. Nama bi ključno bilo da imamo ljude koji su školovani vani, recimo ljude koji su školovani u West Pointu i takvim sličnim akademijama. Mi to, nažalost, one prve ljude koji su otišli, mi smo ih razbacali jer su nam smetali, zato što je ovoj većini koja je nepismena bila, nisu odgovarali, zato što su to ljudi bila ozbiljna priča. Mi trebamo imati, naravno, razvijenu ratnu mornaricu, mi imamo more, mi trebamo imati protuzračnu obranu, mi moramo imati proturaketnu obranu, mi moramo imati antidron. Recimo, dok sam se prije bio u gradu radio, kad smo htjeli kupiti antidron zaštitu za velika sportska događanja ili recimo muzičke koncerte ili događanja. Antidron zaštita da vas može zaštititi, da vas ne može s dronovima doći u poziciju da vas ugrozi tome, a onda to je bilo rađeno sa JANAF-om, onda jer je JANAF za svoje kapacitete, dolazili su ljudi, pokazivali, međutim... Kako je to zaštita? Imali ste varijantu da možete dron srušiti ili varijantu da možete preuzeti kontrolu nad tim dronom i spustiti ga, međutim to nije izrealizirano. Onda su se pojavili intelektualci iz MUP-a koji su kupili 2 puške, tako da imamo 2 puške za skidanje dronova. Bilo bi jako lijepo da i te 2 puške rade ako rade, međutim to je neozbiljno 2 puške. Inače, vi ako želite preživjeti u nekom ratu, trebalo bi svaki stanovnik Republike Hrvatske trebao imati plinsku masku sa odgovarajućim filterom. Naravno da to Hrvatska nema. Trebala bi imati zaštitna odjela i to nema, a i nema se gdje skloniti, a ni ljudi ne znaju recimo kako napraviti. Mi smo napravili svojevremeno bili nekoliko vježbi što bi se, kad bi se dogodilo sa nuklearkom Krškom, jer ruža vjetrova ide prema Zagrebu i plus toga i rijeka Sava, ona služi za hlađenje, temperatura Save je negdje do 3 stupnja viša zbog hlađenja nuklearke i tako dalje. Međutim, naravno da to se nama ne može dogoditi. Ne može se ni potres, se otreslo je prije par dana. Ja sam i nedavno upozorio da, recimo, što se tiče Zagreba, da to je opasnost velika, ali da najveća opasnost u Republici Hrvatskoj što se tiče potresa i potresom najugroženije područje Dubrovnika, što su opet bili bolesni komentari kad je to bilo, ne i tako dalje, ali to pokazuje da je glupost jednostavno u Hrvatskoj sve prisutna. Kad ste izrekli usporedbu današnje Europe ili današnje zapadne civilizacije sa Rimskim carstvom, jedan od razloga propasti Rimskog carstva je zapravo to što su se nekako u toj jednoj udobnosti života, dakle, kako bi rekao, narodni prvaci, oni koji su bili u ono vrijeme neka aristokracija, vođe društva, ona karijatidi, oni nositelji društvenih nekih zbivanja, jednostavno prepustili hedonizmu, užicima, omblohavili su. Ne? Događa li se taj proces sada i Zapadne Europi? Događa se, pokazalo se sada da Europa, recimo Njemačka, koja je da praktički ona ne raspolaže s nikakvim adekvatnim naoružanjem, da to nije održavano, da je to katastrofa. Isto se to pokazalo svim ovim državama, se pokazalo loše. Na kraju Sjedinjene Američke Države nakon 20 godina rata praktički u Afganistanu nisu postigle ništa. Rusija je bila 10 godina isto u Afganistanu. Oni su balem držali onaj sjeverni dio gdje nisu bili paštuni. Međutim, to kad su mudžahedine zamijenili talibani, taj dio su izgubili prema tome. I nakon toga general Gromov, on je vodio operaciju, ovu 40. armiju sovjetsku, koja je izašla iz Afganistana, međutim to je bio početak raspada Sovjetskog saveza, oni su se jednostavno istopili u tome, što financijski, što ideološki, izgubili su rat, povukli su se pod vijena i repa.
I čak, recimo, oni su imali čak komentare nedavno kako su Amerikanci ostavili svoje ljude u Kabul i tako dalje. Međutim, i oni su ostavili. Njima je ostala jedna pukovnija dole, pa se vraćali po njih, koliko iz te pukovnije preživjeli, ne znam se, zato što su različite informacije iz različitih izvora, ali u svakom slučaju bila je desetkovana ta pukovnija koja je ostala. Mislim, vratili su se oni po nju, ali isto tako ste imali ovo sramotno što su Amerikanci u Kabulu ostavili svoje ljude, čak je bilo ljude sa američkim državljanstvima koji se jednostavno nisu uspjeli ubaciti. Da. Recimo, njihova vojska, ova takozvana afganistanska, ona se raspala. Zašto je to bilo fiktivno, korupcija i tako dalje, ko zna koji je stvarni broj bio. Međutim, specijalne snage njihove zajedno sa američkim snagama tukle su se do kraja. Oni su napravili grešku što nisu držali 2 zračne luke i to da su držali, mogli su daleko veći broj ljudi izvaditi vani, a oni su držali samo 1 zračnu luku i to je bio promašaj. Ali dobro, kad se pogleda tradicije Evrope, pa i tu kod nas Hrvata, dakle, postoji ta jedna snažna ratnička tradicija, a koja se nikako aktivira kada je narod ugrožen. Što mislite, da ako se dogodi neka ugroza, da bi se ponovo mogle stvari vratiti? Mogle bi se stvari vratiti, ali ne možete, vi morate jednostavno biti obučeni. Tehnologija je otišla tako daleko da vi jednostavno ne možete. Ja sam recimo 1991. objašnjavao, ako se nalazite u naseljenom mjestu, da ne možete ići po ulici, pa nego da morate ići kroz zid, da bušite zid, jer kad izađete na ulicu čekaju vas već vani. Ovi su oficiri profesionalni, oni su se smijali tome. I onda nakon 10 godina su počeli izlaziti tekstovi prevedeni izvana kako u stvari izraelska vojska kad je u zatvorenom prostoru da idu kroz zidove, da rade rupe kroz zidove, da kroz njih prolazi iz jednostavnog razloga, na taj način smanjuju gubitke i dolaze neprijatelji s one strane s koje ih on ne očekuje, jer ih on očekuje s otvorenog prostora. Dobro, oni ruše grad, ravnaju ga potpuno. Ali gledajte, kad imate operaciju, da prođete kroz ovaj zid, onaj zid i tako dalje. Međutim, to, gledajte, jednostavno onaj koji najbolje zna i onaj koji ima najsavršeniju tehnologiju, taj će pobijediti. Ko je taj? Pa u ovom trenutku najsavršeniju tehnologiju u svakom slučaju imaju Amerikanci. Međutim, dokle će oni to imati, Kinezi polako, ali sigurno im to preuzimaju. Imaju jako dobru tehnologiju u vojnu i Rusi, međutim, kod Rusa je problem što oni, meni to nikad nije bilo jasno, on napravi Su-57, ali nema snage da ih proizvodi 150, 250 ili 300 komada. Ali mi isto s druge strane, jasno, ako možeš napraviti takav zrakoplov, zašto ne možeš napraviti auto koji će biti prihvatljiv i koji će biti sličan onome što recimo proizvodi Francuska, Njemačka ili šta ja znam, Rumunjska ili bilo koja druga država. A što ima taj Su-57, što drugi zrakoplov? Su-57 spada u najbolje... Suhoj, jel? Da, to je najbolje. On je ono kao T-50 se razvijao, on bi trebao biti pandan ovome F-35. Raptor je prvi odskočio tu, međutim, trebalo bi tek vidjeti u njihovom sukobu ko je bolji, a što znači danas ko je bolji. Manevarske sposobnosti, da ti letiš oko njega, ono što gledamo u filmu, to je prošlost, biti o tome koliko mu radar vidi i koliko mu leti raketa. Onaj čiji radar vidi duže, više, na veću daljinu, ne, i onaj koji im pošalje, može poslati raketu na veću udaljenost, taj u takvoj situaciji pobjeđuje. Vrlo jednostavno. Pa dobro, to su onda na svakom zrakoplovu može samo se staviti radarski sustav i ta raketa. Ali koji radar? Ko ima razvijen radar? Da li njegov radar vidi 50 km, 100 km ili 150 ili 250 km? I onaj ko mi vidi 250, ako mi vidi 150, ovaj sa 250 probiće. Naravno, ako ima raketu pratiću koja može na toj razini biti spaljena. U ovom obraćanju naciji, Joe Biden rekao da ukoliko Trump dođe, da se on već počeo stvarati neko savezništvo sa Putinom, da će onda vrlo vjerojatno Rusija osvojiti Ukrajinu. Što mislite, je li takav scenarij moguće? Moguće, svaki scenarij. Gledajte, imali ste situaciju Naftali, bivši premijer Izraela. On je još, kad je bio 3. 4. mjesec sukoba, on je uspio postići nekakav načelni ugovor da se prekine rat i da se jednostavno da se stane i da se ide u pregovore. Međutim, onda je doletio Boris Johnson, tadašnji britanski premijer, i rat se nastavio. Nama kao bijeloj civilizaciji, kršćanskoj civilizaciji, sigurno je interes da taj rat se uopće nije nikad i dogodio. A zašto bi... Iz jednostavnog razloga, zato što je 140 milijuna Rusa gurnuto u zagrljaj Kini. Kinja njih proguta kako god im padne na pamet. Za preživljavanje Europe, kršćanske Europe, bijele Europe, potrebni su i Rusi, i Ukrajinci, i svi ovi ostali narodi koji tu žive. Sviđalo se to nekome ili ne. Da. Ivica Lovrić, vaš dojučerašnji gradski kolega, osnovao je političku stranku, ali vidim da se nekako više usmjerava prema lokalnim izborima.
Pa vjerojatno, mislim, čuo sam, mislim, pratim to, stranka se zove Plavi grad. Gledajte, ljudi, jako velik broj ljudi je nezadovoljan s ovim što se dogodilo s Možemo. Možemo je nakon 6 mjeseci pokazao da ne zna ništa, sad skoro ću u 5. mjesecu biti 3 godine da su na vlasti. Situacija sa Jakuševcom je jako loša, sa prometnicama je jako loša. Što se tiče vrtića, situacija je jako loša. Oni su svoju nesposobnost pokušali rješavati na taj način da otimaju prostore koji su bili druge namjene, da ih pretvaraju u vrtiće. To nije rješenje, trebali su graditi nove. Nisu u stanju održavati mnoge objekte koje su dobili. Imate, prema tome nisu se snašli, oni non stop govore da imaju novaca i tako dalje. Zašto? Zato što nema novih investicija, svaki drugi dan ispadne neki tramvaj. Zašto? Zato što se ne održavaju pruge, tramvaj staje. Zašto? Zato što se ne održavaju, kupljeni su stari njemački tramvaj. Recimo da je to pokojni gradonačelnik kupio te tramvaje, to bi 100% bila istraga i već bi pola grada bilo u Remetincu, to je sasvim normalno. Vidjeli ste kad imate ovu situaciju, nekadašnja civilna zaštita više ne postoji, ured za upravljanje hitnim situacijama također više ne postoji. Što se tiče ove priče da oni sa kamerama kontroliraju kako baca smeće iz kuće, mislim to je teška svinjarija, ali to je nažalost realnost Zagrepčana u kojima se živi. A još veća je tragedija što u gradu Zagrebu imate 780.000 stanovnika, barem ih je toliko bilo po zadnjem popisu stanovništva i od toga je 200.000 glasalo za tu opciju. Što pokazuje da svaki narod ima onu vlast koju zaslužuje. Ali kako riješi problem? Mislim, Jakuševac, ne? Mislim, šta napravi s time? Ne? Gdje to prebaciti ili kako to? Jakuševac je krenuo 1974. Nakon one velike poplave, onda su one stare kuće po Trnju i tamo je. Međutim, to je onda u jednom trenutku sanirano. Sad ovo kad se u zadnje vrijeme spominjao taj nesretni Jakuševac, govorili se Odron. Odron je bio, ali Odron je posljedica eksplozije metana. To se može opet dogoditi u svakom trenutku. A šta su radili oni da to spriječe? Zato što su bacali biootpad, oni su bacali posebne neke gljivice koje su bacali dole, koje će to kao riješiti. Međutim, te gljivice su začepile cijevi kroz koje su trebale odvjetravati taj metan i to je taj problem. A ono što su oni pozivali da je to od prije, kad se pogledaju snimke, ta polja koja su se kao odronila, u stvari su se odronila kao posljedica eksplozije i čak jedan čovjek, 3 ljudi je ranjen, jedan ostao bez ruke, ja ne vidim da je iko odgovarao zbog toga. Te plohe nisu ni postojale za vrijeme bivše vlasti, to one su napravljene nakon, a problem je napravljen zbog toga što su oni u to bacali biootpad se tu nije smio bacati. Oni su ga bacali još u nekim dijelovima grada, što ste onda imali situaciju da ste imali smrad na raznim mjestima. Jedino rješenje je spalionica, to se x puta pokušalo napraviti, međutim tada je trebalo 26 ruku, nikada nije bilo 26 ruku da se krene u izgradnju spalionice. To je jedino rješenje, isto kao što je rješenje uz tu spalionicu da se grad Zagreb, da se napravi odteretni kanal Sava-Odra i da se naprave 4 hidrocentrale, nakon toga se mogu maknuti i mogu se maknuti i nasipi i na taj način bi se pokrenuo jedan novi proces jer svi gradovi idu prema rijeci, jednog Zagreb bježi od rijeke što nije normalno, to bi trebalo riješiti i na taj sa te 4 hidrocentrale i sa tom energanom spalionicom uz grad Zagreb možda mogu neki 26, 7, možda čak i koji postotak više imati energije koju bi mogao dobijati da se ti projekti izvedu. Taj projekt inače procijenjen bio na 12 do 15 godina, ali nijedna vlast nije bila zainteresirana na državnoj razini, jer oni smatraju kajmo što vidimo što možemo napraviti za 4 godine, ovo nije važno. Grad Zagreb treba ozbiljne projekte, recimo sad ljudi spominju recimo nogometni stadion i tako dalje, normalno da je jedna nacija kao što je Hrvatska tako kvalitetna nogomet treba, međutim osobno smatram da je daleko veći projekt i važniji projekt za Republiku Hrvatsku završetak sveučilišne bolnice, a pitanje je zašto je on uopće i obustavljen 1991. A ima tu još pitanja koliko hoćete, ali sad više nije problem samo za tu bolnicu da je vi fizički izvedete, recimo da dobijete sredstva i tako dalje, nego je problem što vi više praktički nemate ni ljude koji bi u tome mogli raditi, trebalo bi ojačati to što se tiče medicinskog fakulteta i tako dalje, međutim ne smatram da tu treba otvarati nove medicinske fakultete, nego da bi trebalo privući ljude sa boljim plaćama i tako dalje, da se ljudi odlučuju ići studirati medicinu, jer u ovom trenutku evo recimo sad najveći problem u gradu Zagrebu, ne samo u gradu Zagrebu, nego u Republici Hrvatskoj, u stvari su liječnici opće prakse. Kako ova ekipa odlazi u mirovinu, praktički ih nema ko naslijediti. Onda ćete imati uvoz i takve radne snage u Republiku Hrvatsku, zavisi odakle, ali u pravilu će to biti ekipa koja će biti
niže obrazovne kvalitete nego li je to dao recimo Zagrebačko sveučilište ili Riječko sveučilište. A recite, ta ekipa Možemo, jesu li oni neznalice, nesposobni ili namjerno rade tako što rade? Recimo, napravili su jednu biciklističku stazu na Zelenom valu koja ima svoj početak i kraj u duljini od nekih, 500 metara. Ne? Pa to je njihov program. Jesu li oni, dakle, nesposobni ili namjerno rade neke sabotaže? Oni koji su ih izabrali, tražili su ih upravo da budu takvi. I oni upravo jesu takvi, ne možete vi ako 40 godina nigdje niste radili. Ljudi htjelo da dođe tako. Nije, ali kad imate medije koji to guraju, ljudi vam kroz medije sve progutaju. To je sasvim normalno. I to nije ništa neobično, mediji su ključni, a isti ljudi financiraju i te medije i tu ekipu. Isto takvu ekipu imate sad u Beogradu, oni se ne zovu Možemo, oni se zovu Moramo, imali ste nešto slično u Barceloni, imali ste nešto slično u Milanu, prema tome to je uobičajeno i u Grčkoj da krupni kapital ima svoj interes, a krupni kapitalu je u interesu toga da Hrvati budu konobari, da Hrvati budu kućne pomoćnice, da Hrvati budu njegovatelji i tako dalje. Prema tome Hrvatskoj ne treba industrija, Hrvatskoj ne treba brodograđevna, pa pogledajte vi samo recimo u Mostaru, to je susjedna država, ali u Mostaru ste vi prije ste imali da se za Boeing od kompozitnih materijala su se proizvodila vrata za Boeingove avione. A sad to spada već u science fiction. Ili recimo, meni je bilo smiješno, kad je bio rat u Libiji, onda je srušen avion Galeb. I onda se svi smijali. Galeb je napravljen 61. prototip, ne? To je Rendulić, to iz okolice Zagreba je bio taj inženjer, inače između ostalog mislim da je bio i pilot. Nemojte me hvatati za riječ da je bio pilot, ali inženjer, on je napravio to. I onda su se ovi smijali. Ja sam rekao, gospođo, smiješno je, da, ajte vi sad skupite cjelokupnu industriju iz bivše države, od Makedonije do Slovenije, pa napravite taj avion. Ne možete ga napraviti. To znači koliko smo mi pali na svakoj. Pa pogledajte, prije imali ste ovaj institut u Novom Zagrebu, pomorski institut, ne? Pa on je proizvodio podmornice, imali ste svega 5 država koje su u Europi koje su mogle proizvesti podmornicu. Sad toga više nema, to je zaraslo u travu, raspada se, nema više tih inženjera, jednostavno se čeka da se to valjda sruši pa da neko to kupi za jeftino, da sagradi zgrade i tako dalje. Bili Galeb, bili Jastreb, bili G4, bili Orao. To je sve bilo u Mostaru. I zadnje, recimo, što se tiče tadašnjeg naoružanja je bilo što nisu proizvodili, bio je supersonični avion. To je bio pokušaj NA, to je trebao biti avion 4. generacije i 4+, onda je bilo nešto, da li je to prodano Šveđanima, nije, to je vodio general Pustinja, kad se počela, inače 92. na aeromitingu u Parizu, tadašnji komandant jugoslavenskog vazduhoplovstva Zvonimir Jurjević, mislim da on još uvijek živi u Zadru sada, a inače do 92. je bio na kontra strani, kad se vratio ne znam, ali vratio se, to sam čuo, nisam ga vidio. Onda je on objavio da Jugoslavija odustaje jer da nema sredstava da izvede taj avion do kraja. I navodno da to prodano Šveđanima. Je prodano, nije prodano, to je rekla kazala. Međutim, činjenica je da mi sad nismo u stanju praktički ništa. Recimo, vi ste prije, za vrijeme rata u Zadru, ako ste imali kakva oštećenja, evo recimo, kad su se povukli bili iz Zadra, ostalo je nešto haubica, međutim odnijeli su za sobom zatvarače. Ljudi iz tvornice Bagat, koja isto također više ne postoji, oni ste u roku Keks proizveli te iste zatvarače i haubice su stavljene u funkciju. Da. Što da ne govorimo, gdje je nestalo jedinstvo u Zagrebu, gdje je nestala Prvomajska i tako dalje. I još jedna zanimljiva stvar, u svjetskoj ekonomskoj, energetskoj krizi, naše obje naše rafinerije ne rade. Ni Riječka, ni Sisačka. Dobro, tu su evropski fondovi koji će nas još jednu godinu, 2 dana da, i šta ćemo onda? Stabilizirati, onda ćemo vidjeti, ne? Onda će biti dobro pitanje šta onda, ne? Šta mislite, što će se onda dogoditi? Evo, kad ti evropski fondovi kohezioni se zatvore? 30 godina u Hrvatskoj se stvara kultura nerada, ne radi, prodaj. Cijela Dalmacija je praktički prodala svoju djedovinu, prvi red uz mora praktički više nemate, to su više manje stranci, jer ljudi misle da će i narasti novi plac. Neće narasti novi plac. To što si prodao si za uvijek. Isto tako poginula je INA, isto tako su poginule puste tvornice. Jednostavno to, evo recimo imali ste prije u tvornicu stakla što je bila dole, što je za automobile proizvodila, ne mogu se sjetiti kako se zove mjesta, nije važno, to je kao propalo, došao Talijan, to se za Jugić,
onaj što je bio u Kragujevcu, to se za njega proizvodila stakla i to i za tam, tvornica autobusa Maribor, za njih se proizvodila stakla. I onda došli, naravno to ne valja, to je bez veze, onda došao naravno glup Italijan, jeli, onda glup Italijan, to za one bezvezne aute, tipa Lamborghini, Ferrari i tako dalje, rade se sad. To su ove niže vrste automobila, to je ala Trabant negdje 85. ne. Dobro, mislim, zahvaljujući tim kohezivnim fondovima, tom novcu koji se povlači, imamo tako jeftiniju struju, jeftiniji plin, jeftinije gorivo. To sve skupa kada neće više pristizati, cijene će se bitno promijeniti. Ne? Ali što je jedna stvar, zavisi od tome koliko Hrvatska sama proizvodi električne energije, koliko mi uvozimo. Pogledajte što se radi s tim HEP-om. Pa u HEP da uđe njemačka policija, mi bi morali 4 gola otoka otvoriti. Samo se, ili uđite na hrvatsku televiziju. Hrvatska televizija priča ali najbolje ono što je nedavno se pojavilo kruži preko interneta i tako dalje, a sad nekoliko, kaže spikerica na HRT-u, a sad nekoliko riječi od našeg sponzora, onda nakon toga govori Plenković. Mislim, to je jednostavno, gledajte, hrvatsko društvo je toliko uništeno da se vi nemate praktički dio za koji se možete uhvatiti. Kaže, ja sam postao general. Kako si postao general? Pa postao si general, si bio u HDZ-u. Da nisi bio u HDZ-u, ne bi postao ništa. Poslije je bila SDP, ali to je sve vezano na štednje. Nije važno da li je SDP, HDZ, bitno je da li će neko napredovati zato što zna. Gledajte, imate vi negativnu selekciju u Americi, pa vidjeli ste kada su počeli Rusi, koliko su svojih generala moralno-politički morali maknuti jer su bili nesposobni. Ali u Americi vam isto tako. Po babi i po stričevima, babi i po stričevima. A onda na kraju dođe neko ko je sposoban i opasan. Kao recimo Petar Nauska je došao. To je opasan lik, poslije je vodio CIA i tako dalje, nije to bezveznjak. Ili recimo kad imate govore o demokraciji, kaže Julian Assange, tražimo njegovo izručenje jer je izdao Sjedinjene Američke Države. Pa on uopće nije američki državljan. Kako je mogao izdati Sjedinjene Američke Države ako nije američki državljan? Optužen za silovanje zato što je vodio ljubav sa ženom i pukla je zaštitna gumica. I poslije ona povukla tu, ali ga i dalje nisu pustili. A zašto? Zato što onu svoju stranicu Wikileaks objavio tajne. Pa svi znamo šta rade ambasade, konzulati. Pa s čime se oni bave? Humanitarnim radom. Najdraže mi je kad mi neko kaže, ja sam kulturni ataše. Aha, ja sam Snjeguljica. Je li se hrvatska diplomacija bavi tim? Ne, vaša hrvatska diplomacija funkcionira kao uhljebništvo, šalje su ljudi da drže neke... Bili su u Srbiji protjerali nekog diplomata zbog špijunaže. Gledajte, to je ušteda za naš proračun. Recite mi, molim vas, što je recimo američki, ovi koji su bili recimo naši veleposlanici, iako veleposlanici Hrvatska ne bi morali, bi trebala biti velika država da ima veleposlanika, ali dobro, mi se kao furamo na Austro-Ugarsku, samo što je Austro-Ugarska bila nešto veća nego Hrvatska. Što su učinili recimo ovi što su bili u Londonu? Što su učinili ovi što su bili u New Yorku? Što su učinili ovi što su bili u Tel Avivu? Gdje su ti rezultati? Što je bit toga? Da pokreneš biznis, da pokreneš ovo, šta je pokrenuto? Ništa. Mi smo imali ambasadora, veleposlanika koji 4,5 godine nisu ga primili u Kneset u Izraelu. 4,5 godine ga u Kneset nisu primili. Dobro, gospodine Kalinić, ima li nešto pozitivno? Nešto što pa ima pozitivno zato što su ljudi počeli razmišljati o tome da ovako više ne ide. To je najpozitivnije. A nama za ovo sustavno uništavanje 30 godina zadnjih treba barem 50 godina da se vratimo na nulu. A to znači da smo ostali 80 godina u praznom hodu. Ova nacija se može spasiti jedino obrazovanjem. Ali ne obrazovanjem u kojem, recimo, imate profesoricu koja predaje komparativne politike, a završila je engleski i književnost. Ali je Soros financirao. Ne možete imati profesore koji su stručnjaci za samoupravljanje koji ne razumiju, pa kad to propadne, a inače nisu razumjeli kad su tamo došli, onda se bave izborima u Hrvatskoj. Onda kad vide da ni tu nisu, onda postanu stručnjaci za Izrael, a nikad tamo nisu bili. Ne znaju hebrejski, ne znaju arapski. Da ih sad pitate ko su druzi, kako, mislim, šta? To je to. A to vam je Hrvatska. Ili recimo kad vam neko danas kaže ja sam završio pravo u Jugoslaviji, ok. Od prava u Jugoslaviji do danas, ako ništa ti drugo nisi radio i gledao prijatelji, ostalo je samo rimsko pravo, sve ostalo ukinuto. Hoćeš od predmeta povijest države i prava ili historija države i prava, pa na ovaj sve je maknuto. Ili studirao sam medicinu 60. Medicina 60. i medicina danas 3 svijeta.
Isto recimo, što je naš problem, ja sam Šuvara napadao, ali ja sam se Šuvaru ispričao za života, za njegovu reformu obrazovanja, ja sam ga napadao, ja sam smatrao, ja sam bio jako ljut, ja sam bio zadnja generacija gimnazije. Međutim, on je bio pravo. Mi nikad nismo reformu obrazovanja napravili. Mi forsiramo grčki i latinski. I onda kažu, to treba zbog medicine. Američka medicina je daleko kvalitetnija, jača i naravno neuporedivo skuplja, ali tamo niko ne zna ni grčki, ni latinski, niti ga učio u srednjoj školi. Toga nema. Suvremeni grčki i latinski, to su engleski danas i mandarinski. A male nacije kao što je naša, nama bi trebala, to sam ja i pokušao dok sam bio pročelnik za obrazovanje, ugurati njemački i engleski od prvog razreda. I onda je to trajalo dok sam ja bio, onda su lagano izgurali njemački na 4. godinu, su još tražili plaće i tako dalje. To su dva ključna jezika ako vi živite u Hrvatskoj. Njemački i engleski. A onda ako želite dalje, koja je bila ideja onda složiti za obrazovanje? Da svaki u Hrvatskoj 4 jezika govori koji završi faks. U osnovnoj školi 2, 3 u srednjoj školi i 4 na fakultetu. A to nije zaživjelo. Jer šta će nam to? Jer recimo jedan veliki ugledni profesor, neću ga, i akademik mi je rekao, Pavle, šta će to meni? Kaže, ja u minici na 2 noge dovedem jezik koji god mi treba za stol. Da. Dobro, gospodin Kalinić, kako je vaša prognoza, što nas čeka u sljedećem razdoblju, 2, 3, 4 godine? Gledajte, što se u onom trenutku dok je Njemačka kašlje, mi smo teško bolesni. A Njemačka je kao motor Europe u ovom trenutku na koljenima. I to je velik problem za Hrvatsku. Mogu se nama Njemci sviđati ili ne sviđati, nevažno. Ali kad njemačko gospodarstvo raste, mi možemo disati. Kad njemačko gospodarstvo tone, i mi smo u problemu. Evo, AfD u Njemačkoj raste. Alternative für Deutschland, pa normalno da raste zato što su Njemci nezadovoljni sa situacijom u kojoj žive, nezadovoljni su s količinom doseljenika koji se odbijaju integrirati, nezadovoljni su sa standardom, nezadovoljni su sa pozicijom Njemačke koja je još uvijek kolonija nakon poraza u Drugom svjetskom ratu, što im se nabacuju stvari za koje jesu krivi, stvari za koje nisu krivi, jer nije Njemačka ušla ni u Prvi, Drugi svjetski rat zato što bi se njima to sviđalo, nego iz jednostavnog razloga što ih je neko gazio. I sad se ponavlja ista priča, ista meta, isto ostojanje. Njemačka, ovaj udar recimo na Ukrajinu je praktički najviše polomio noge Njemačkoj. Njemačka je ostala bez energenata, napadaju Angelu Merkel da je kupovala jeftin ruski plin, pa šta je treba da je kupovala skupi, bi je u ludaru spremili. Prema tome to je bilo normalno. Odakle sirovine? Ja sam spominjao x puta Mackindera i sad ga spominjem opet. Iz 1903. još imate, to je britanski, to je engleski geostrateg, ključno je spriječiti povezivanje povezivanje Berlina i Moskve. Ukoliko se Berlin i Moskva povežu, mi smo na koljenima. I to se sad opet ponovilo. Jer to kontrolira centralnu Europu, to Heartland i Rimland. To je sve ista priča. Ali mi to recimo na taj predmet, ja ne znam da li taj predmet postoji više na politologiji. Zadnji koji je držao taj predmet na politologiji, što se ja sjećam, bio je profesor Radovan Pavić. Njegov asistent se poslije naljutio, otišao čovjek je frajer jedno 10 godina je radio kao krupije u kockarnicu, onda kad su vidjeli da tako školovan frajer radi u kockarnicu, su ga pozvali, sad radi u leksikografskom zavodu, ako nije otišao u mirovinu. Dobro, ima Berežinski, može se nabaviti popročitati knjige Fukuyama. Berežinski, on je to, ali on ima svoju priču. Recimo, njegova velika zasluga i pamet je bila ta što je uvukao Ruse u Afganistan. On je sa svojom lucidnošću uvukao Ruse u rat koji su izgubili. On je njih uvukao u sovjetski Vijetnam. I oni su izašli iz toga. Kako ih je uvukao? Pa lijepo uvukao ih je sa onim kombinacijama ko će preuzeti vlast, ko neće preuzeti vlast, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, da ih je uvukao. I onda im je, recimo, preko noći su im Amerikanci ukinuli ovu zračnu nadmoć kad su dali strinđere mudžahedinima. Oni su im rušili sve, jer oni uopće nisu imali nikakve one vruće mamce, da vuku, oni to nisu imali tehnološki, oni su i preko noći su ih bacili na... Helikoptere su im rušili. Ne helikoptere, sve. Sve što je letilo, oni su im, jer do tad su ovi letili kako su htjeli, ovi nisu mogli ništa. Pa da, ali imali su one tvrđave s kojima su tukli to mi 24, ono što smo i mi imali za vrijeme Domovinskog rata, to je, ali sad to više ne igra, zato što je tehnologija otišla, on je od ispod bio od Titana, međutim taj Titan ga više ne može zaštititi od ovih novih generacija, da kažemo uvjetna strinđera koji su na tržištu. Ali inače i sad su strinđeri zapljenjeni u ovom ratu
Ukrajina, Rusija i već su Rusi, i čak i Đavelini, oni su dali Irancima, Iranci imaju talente za kopiranje i pravljeno od kopiranja ga boljega, tako da će to se prije ili kasnije pojaviti kao problem, a inače i hrpa ta oružja koja je sa zapada otišla Ukrajini se pojavljuje na crnom tržištu, hoćete na Bliskom istoku, hoćete u Latinskoj Americi, prema tome velik problem je u Ukrajini i korupcija, a velik broj ljudi praktički nedovoljno opremljen nalazi se na prvoj liniji. Hoće Hrvatska opstati? Hrvatska će, što se tiče, ukoliko se nastavi ovaj natalitet, neće. A da bi se natalitet popravio, to je radilo Katoličko sveučilište neku projekciju. Svaka obitelj idućih 30 godina trebala bi imati 3 djeca, mislim da se to ne može dogoditi. A osobno smatram da jedina nacija koja će preživjeti izlazak iz Jugoslavije, mislim da su to Albanci. Albanci, zato što Albanci imaju djece, se vraćaju dole i tako dalje, ne odlaze za trajno kao što se to događa u Hrvatskoj. Mi imamo veliko iseljenje prema Njemačkoj, prema Irskoj, dobro, valjda će se iz Irske barem vratiti, ali imamo veliko iseljenje i prema Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Prema tome, ne znam, i to se radi prije, recimo 60. godina prošlog stoljeća kad su ljudi oseljali, oni su odlazio, pater familijas je odlazio u Njemačku, ne bi li popravio krov, stavio fasadu ili dozidao kat i tako dalje ili napravio kuću, a sad odlaze cijele obitelji u naponu snage i normalno njihova djeca se rađaju negdje drugdje i to vam je recimo najveći problem naših ljudi koji su recimo u Americi. Njihova djeca su Amerikanci, oni misle da su, I šta se događa s tim ljudima? Prva generacija, oni nisu ni u Europi, to jest u Hrvatskoj, ni u Americi, oni su negdje u Atlantiku. A njihovi roditelji su u Hrvatskoj, a njihova djeca su u Americi. Znam, to sam vidio. Da. Tu sam vidio. Ali dobro, ja nekako vjerujem u tu sposobnost hrvatskog naroda u preživljanju. Znate, bilo je takvih turbulentnih situacija. Pa sad ipak, recimo, 45. kada pogledate, tamo ubijali su na stotine tisuća, su kokali, bacali po šumskim jamama. Kasnije tvrda olovna komunistička milicijska pendrekarenje je tjeralo ljude. Da, ipak je to sve nekako narod preživio, ne pa i... Vjerujem da je preživio, ali narod je onda imao djece, narod sad više nema djece. Jer vi kad imate standard, onda dođe recimo na nekom broju, šta ja znam, nekad je to bilo $2000, sad je to više, imali ste auto, onda imate 10.000, onda imate zadrljane usne, pa imate grudi, pa imate ovu televiziju, pa imate ovu saunu, pa onda morate imati vikendicu ovdje, pa morate imati penthouse tamo. Onda je ljepše, lakše, imaš psa, imaš mačku, imaš kameleona, imaš kanarinca ili ne znam šta, iguanu i tako dalje. Ne znam koliko vi imate, ali ljepše je imati djecu. Imati puno djece, nema ništa ljepše od toga. Ja ne znam kako to, tu jednostavno stvar ljudima ispričane. Potrošačko društvo, recimo, to je Katolička crkva pokušala spasti, ali nije uspjela u tome da očuva obitelj. Što je standard više, to je obitelj razvaljenije. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Ja sam nedavno slučajno u jednom kafiću sreo svojih 7 studenata koji su recimo, evo sad čisto da skratimo priču, 30-35 godina. Da, možda koja više, koja manja, ali nevažno. 7 njih, svih 7 razvedene i svi zajedno imaju 3 djece. To vam dovoljno govori. Recimo, bila je ovdje jedna mjera u gradu Zagrebu, mislim da ta mjera nije bila savršena, mogla se reformirati, popraviti, ali mislim da se trebala raširiti na cijelu Hrvatsku. Nažalost, ona je ukinuta. Pa bilo je toga, 97. se o tome razmišljalo. Da vam obitelj propada, to vam je najbolji pokazatelj, recimo, da trebate toliko staračkih domova i da trebate toliko vrtića. To vam pokazuje da je obitelj propala. Imate sad, recimo, što nam fali, da je dječja palijativna skrb na ovi ljudi koji su u terminalnoj fazi bolesti i tako dalje, to nam fali. Prema tome, to je sve nekad obitelj zbrinjavala, toga više nema. Zašto? Zato što obitelj radi od 9 do 5. Imaš kredit, imaš za stan, za kuću, za ne znam za šta, za auto, za peglu i to je to. Nekad se radilo 6 do 2, pa su ljudi bili kućni red da se od 2 do 5 ne smije bučiti, onda si ipak a sad ideš uz braka, u brak se vraćaš, a to je kapitalizam. Gledajte, kapitalizam, to odgovorno tvrdim, nije rješenje. Međutim, sve poznate inačice socijalizma koje smo upoznali, vidjeli ili čitali o njima ili živjeli, nisu alternativa. Nešto će se morati novo napraviti, inače će svijet, ovo što vas zanima, jednostavno otići u beskraj. Gledajte, nije bit u tome da vi imate 100 kila zlata ili 100 tona zlata ili 10 miliona tona zlata spremljenih negdje. Zlato ne možeš jesti. Isto kao što ne možeš naftu piti. Možeš ti imati spremljenje, ali ključna je voda.
Hrvatska je recimo bila 5. zemlja u Europi po rezervama vode, a koliko Hrvatska sad kontrolira vode, pitanje je da li šta kontrolira. Prvo je otišla Bistra, onda ste imali ove pretumbacije sa Janom, ko to zna, ko to više kontrolira. Pa dobro, ta voda je još uvijek tu pod zemljom. Je, ali zaista, gledajte, u afričkim zemljama imate situaciju da oni vam dođe kupuju vam vodu, ne, i onda vam dignu cijenu 5 puta, pa ti pi tu vodu. Kakva je razlika kod nas? Evo, recimo, po informacijama koje ja imam, dignut je kredit u gradu Zagrebu, koji je bio cirka nekih 140 milijuna, možda koji gore, možda dole, nevažno, uglavnom velik kredit, da bude predstavljen, i da je navodno u zalog data Plinara, vodovod, odvodnja i čistoća. Da, to sam... Zanimljiv detalj. I još u Baškoj vodi neko turističko naselje, nešto. Gledajte, s vodom se ne možete igrati. Voda je skuplja od nafte, a bez nje ne možete. Recimo, kad sam objašnjavao ljudima za potres da imaju rezerve u autu, da imaju vodu. Ljudi se smijali, na kraju kad je došlo, bila je panika. On ima vode, nema vode, možeš u kuću, ne možeš u kuću. Da smo imali potres, recimo 6, što je moguće u Zagrebu 6,2, popucaju cijevi, otkud je voda. Da. Dobro, znači sve su opcije otvorene, jel? Nažalost jesu, ali mi smo mala nacija i male nacije kao naša, nas može spasiti samo jedino i isključivo obrazovanje. Maksimalno obrazovanje i poznavanje što više jezika. Tako da se može sudjelovati u podjeli rada preko raznih mreža i tako dalje. Međutim, bez obrazovanja jednostavno mi nemamo šansi. Gospodine Kaliniću, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Evo, dragi prijatelji, ranije kad smo pričali o ratu, možda jedna, dakle, svi ti dronovi, te razne elektronske opcije ratovanja, izgleda kao da će se možda ispuniti želja ljubitelja tih videoigrica, osobito ovih gdje se radnja zbiva o nekoj budućnosti, ali unatoč tome, kako će se stvari razvijati na tom ratnom području, nekako ipak se vraća na ovaj naš zadnji dio razgovora. Ne znam kako, ali ipak sam možda nepopravljiv optimist. Mislim da će se jednostavno nešto okrenuti, pokrenuti i početi nešto događati. Ne? Eto, možda sam ostao malo bez teksta, ali ipak ne odustajem od ovoga što sam rekao. Kako bilo, vidimo se za 48 sati. Ovo je 4. knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata, i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u 2 jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.